Pozdrav za sve vas koji nas pratite i gledate. Današnja emisija je mesečna decembarska prognoza. Emisiju započinjemo sa aktuelnim znakom na nebu. U pitanju su osobe rođene u znaku Strelca. Kada je u pitanju mesečna prognoza, tu uvek idemo u nekoj kraćoj formi tumačenja, tako da obrađujemo posao i finansije zajedno, emotivni, ljubavni deo, bez obzira da li ste slobodni ili ste u vezi i partnerstvu, i na kraju obrađujemo najbitnije stavke, više kao neka iskušenja kada je zdravlje u pitanju, na što treba da obratite pažnju. Kada je poslovni plan u pitanju, mi ćemo period tokom decembra meseca da podelimo na dva dela, na period do 13. decembra i period od 13. decembra pa sve do kraja meseca. U periodu do 13. decembra strelčevima je poslovna energija i dalje prikazana sa određenom vrstom zadrške, sa određenom vrstom usporenja i unutrašnjih procesa. Tu ćemo da istaknemo dva datuma, 6. i 8. decembar. Tokom tog datuma 6. decembra ćete imati dešavanja sa kojima, da kažemo, skupljate tu neku snagu i uspevate da izdržite taj neki ritam koji vas drži u fazi ustručavanja, a sa 8. decembrom ćete imati jedno iskustvo u poslu koje vuče vas da određene stvari živite u nekom dinamičnijem, energičnijem smislu, ali osjećate da jednostavno niste spremni, da osjećate da vas nešto vuče i mami, ali sa druge strane osjećate da spremnost uopšte nije na onom nivou koja vama prija, pa ćemo to nazvati ipak nekim unutrašnjim procesima. Možete biti korisni drugim ljudima, ali privatno shvatate da nije došlo ono vreme u kojem se osjećate sigurno. To nastupa posle 13. decembra, da biste u periodu tokom druge polovine decembra, egzaktno sa datumom 30. decembrom, doživeli jedan bitan poslovni moment. On se vezuje za stvari koje definitivno osjećate kao podstrek, kao nadahnuće, kao nešto što i tekako i vama lično prija na unutrašnjem planu, prija i drugim ljudima sa kojima sarađujete, a pozicija koja se zaklapa između planete Mars i planete Saturn koju vezujemo za dugoročna dešavanja, pokazuje se da se i vi dodatno iznenađujete stvarima koje se otvaraju u takvoj vrsti ponašanja koje ili vi izazivate ili se vama otvara, pa vi učestvujete, prepoznajete ili vi nešto otkrivate na spoljašnjem planu, i tome uglavnom mogu da se priključe ljudi koji su na nekoj sličnoj talasnoj dužini prepoznavanja tog kvaliteta. Finansijski ćemo istaći datume 11., 19., 25. i 29. decembar. Kada je 11. decembar u pitanju,
Tu imamo egzaktnu konjunkciju Venere i Plutona, sve se dešava u vašem prirodnom polju finansija, još uvek nije započeo onaj, da kažemo, produktivniji deo u poslu, ali možemo reći da se priroda, važne neke kultivacije, osjećaj da prilazite nečemu zbog čega ćete se osjećati spremniji i odgovorniji u vezi sa materijalnim okolnostima i dešavanjima, to se itekako dobro osjeća u tom periodu, ali i dalje vas drži ona vrsta, da kažemo, još neke male nesigurnosti, blage nespremnosti, ali osjećate da idete ka važnom rešenju. Kada 19. decembra tranzitna pozicija finansija i materializacije krene hodom unazad, to će kod strelčeva napraviti jednu vrstu, da kažemo, zadrške i blagog usporenja, ali ćete imati korektan odnos prema svim stvarima koje trebate da stvorite i da uradite. Ponovo vam se pojavljuje sa datumom 25. decembrom egzaktna konjunkcija retrogradne Venere i Plutona. To samo pokazuje da sa unutrašnjim dubinskim nekim momentom možete učiniti i uraditi stvari u kvalitetu. Sve su one negde na nekom, da kažemo tako, skromnom nivou, međutim to sve podržava prirodu poslovanja i onoga što činite i radite. Možda su to malo obazrivije stvari, ali rezultati postoje, da bi sa datumom 29. decembrom imali okolnosti koje na finansijskom i na materijalnom planu daju jednu vrstu, da kažemo, kao nekog sticanja iskustva, daju neku vrstu dorade, daju neku vrstu prepravljanja, to sve na finansijskom i na materijalnom planu daje rezultate u kojima se strelčevi osjećaju da rade na sebi, da se trude, da ulažu neki napor ne bi li poboljšali kvalitet. Ovo ćemo sve u kompletu nazvati, ove pozicije koje se tu nalaze, kao jedna prilika za ozbiljan rad na sebi kada je strelac u pitanju. Što se tiče emotivnog i ljubavnog dela, mi ćemo tu pre svega opet podeliti priču na momente do 13. decembra i od 13. decembra do kraja meseca, gde ćemo period u prvoj polovini decembra kod strelca najviše podcrtati jednim datumom koji dolazi sa subotom 11. decembrom. Tada strelac zapravo osjeća da u ljubavnim događajima mora da bude strpljiv, mora da pusti da mu se određene stvari nekako presaberu unutar njega, mora da bude taktičan, mora da sačeka da neke stvari ipak dublje unutar vas se slože nego što možete da učinite i da uradite neke konkretne poteze. Posle 19. decembra, kada planeta ljubavi, harmonije i ravnoteže krene hodom unazad, strelčevi će takođe opet osjećati jednu potrebu da na fizičkom i na materijalnom planu, u partnerskim odnosima, u međuljudskim odnosima, prosto opet budu malo obazrevi, budu malo taktični. To se takođe dešava i sa periodom oko 25. i oko 29. decembra, kada zapravo shvatate da priroda onoga što se dešava unutar vas i onoga što trebate na spoljašnjem planu da živi, treba imati strpljenja za takve stvari. Ne možete jednostavno požuriti neke događaje, morate biti odgovorni prema sebi, a prema ljudima do kojih vam je stalo morate biti staloženiji, praktičniji, konkretniji, mnogo mirniji i prosto možda čak i puštati da neke osobe prođu pre nego što, ispred vas, pre nego što vi odradite neke događaje, znači koji su bitni za neku vrstu poštovanja, za neku vrstu buđenja kvalitetnog odnosa sa ljudima do kojih vam je stalo. A što se tiče zdravstvenog segmenta, kada su strelčevi u pitanju, mi ćemo tu da izdvojimo nekoliko bitnih datuma. Prvo ćemo da izdvojimo datum 1. decembar, planeta Neptun kreće direktnim hodom, ona inače dolazi iz vašeg prirodnog polja emocija i osjećanja, pa će emotivni i duševni plan kod strelca dobiti neku dubinsku podlogu, dobit će jednu dubinsku podršku, ali imajte na umu da se to tek počinje u kvalitetu osjećati posle minimum
minimum nekog perioda od bar 2 do 3 nedelje priroda uticaja Neptuna ipak treba da stigne, znači do nekog koliko toliko svesnog energetskog momenta bilo kog znaka, pa tako i Strelca. Sa datumom 7. decembrom imamo jedan odnos opet između malo pomenutog Neptuna i ovoga puta pozicije govora, komunikacije, informacija. Ovaj moment na zdravstvenom planu može da stvori jednu vrstu brzopletosti, jednu vrstu samoubeđenosti u kojima Strelac najčešće više dovodi sebe u neke manje neprilike kada se i zdravstveni plan u pitanju. Obično trebate da pripazite glavu, malo ste skloni da neke stvari popijete ili da nešto učinite što nije prilagođeno prirodi vašeg organizma. To je onaj moment kada Strelac nešto radi samoinicijativno. Na datum 11. decembar, kada je zdravlje u pitanju, obratite pažnju na okolnosti koje inače dolaze iz prirodnog polja koje često opisuje vaš vrat, ali ovo ćemo opisati kao problem sa grlom, kao problem sa glasnim žicama i kao nešto što ima veze sa upalnim procesima. Također obratite pažnju dan posle toga, odnos između onoga što inače opisuje vašu svest i budnost i okolnosti koje govore o nekim iskustvima zbog kojih Strelac obično postaje opet malo nesmotren, slabije koncentracije, slabijeg fokusa. Često su Strelčevi ovde zaboravni, često ne vide, ne paze, nisu uopšte dovoljno fokusirani, problemi nastaju kao izuzetak pažnje. Obratite pažnju na period oko 24. decembra, ovo su previše snažne i jake pozicije, uglavnom kao kulminacija dolaze za nešto što jako dugo, da kažemo, Strelac prolongira, u pitanju je odnos između pozicije Saturna i retrogradnog Urana, nešto što obično stvara probleme ili kada su hronični problemi sa rukama, prsti, zglobovi, lakat, rameni deo, ali i tekako ima veze na unutrašnjem delu, kada su unutrašnji organi u pitanju, ima veze sa respiratornim organima, ali ovo je za Strelčeve koji imaju već duže vremena neke hronične tegobe. Obratite pažnju na 25. decembar, tada se opet nešto pojavljuje u simbolici vrata, upalni procesi su najčešće u pitanju i poslednji moment koji se dešava sa datumom 30. decembar, egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona. Ovo su opet neke stvari koje bi mogle da budu problematičnog tipa kada je u pitanju nešto što opet Strelac želi na neki brz, na neki jednostavan i lak način da reši, a vidi se da tu svaka vrsta brzopletosti, znači, može da napravi problem. Refleksi jesu dobri ako već nemate neki problem, ali svaka vrsta problema koji se već dogodio morao bi da ipak ima jedan, da kažemo, daleko kvalitetniji pristup rešavanju tog problema. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza kada su Strelčevi u pitanju. Prelazimo sada na sledeću mesečnu decembarsku prognozu. U pitanju su osobe rođene u znaku Jarca. Krećemo prvo sa poslovnim delom. Kao i kod ostalih astroloških znakova, periode u decembru ćemo podeliti na period do 13. i na period od 13. decembra, zato što planeta Mars do 13. decembra boravi u vašem prirodnom polju promena i nekih dosta ovako snažnih i jakih, kako unutrašnjih inspirativnih stanja, tako i nekih spoljašnjih. Možemo da kažemo da u periodu do tog 13. decembra Jarčevi hoće da pristanu na dešavanja koje ih poprilično znaju ubrzati i aktivirati, ali samo ako zaista procene da je nešto prilika koja se ne propušta. Vi ćete u toj prvoj polovini decembra imati akcenat oko 6. decembra, tada ćete shvatiti da čak i ako određene stvari ne materializujete, imat ćete jedno dosta interesantno
lično iskustvo, vidjet će i primetit će vas ljudi da ste se angažovali oko nečega što obično drugi ljudi ne bi mogli, ali vama polazi za rukom, bar da nešto započnete, vama to lično znači kao jedno novo iskustvo, a sa datumom 8. decembrom shvatit ćete da priroda tih aktivnosti poslovnog tipa ipak nije bila uzaludna, napravila je određene pomake, ali uglavnom shvatate da za neke stvari morali bi da budete vešti, iskusniji, morali biste da budete stručniji. Kada dođe datum 13. decembar, poslovna okolnost izlazi iz tih nekih prilika, mogućnosti, šansi, alternativa i ulazi u vaše prirodno 12. astrološko polje, zbog čega ćete malo zapasti u poslovne okolnosti u kojima želite da budete povučeniji, mirniji, tajnovitiji, diskretniji i prosto stil na kojem budete radili, često poželite da budete više usamljeni ili sa ozbiljno kvalitetnim prepoznatim ljudima s kojima biste delili te neke poslovne situacije, jer ipak vi tu pokazujete određenu vrstu osetljivosti. Mi ćemo da tu istaknemo datum 30. decembar, tada će se na nebu dogoditi jedna pozicija koja pokazuje da vi u poslu između praktičnog, konkretnog i nekih važnih dugoročnih dešavanja i tekako održavate ritam, možda za druge ljude ste usporeni, ali što se vas tiče, vi ne stojite, ne stagnirate, samo što jednostavno te pomake koje pravite oko 30. decembra, za vas su to važni psihološki momenti jer vam pokazuju da funkcionišete i da ne tapkate u mestu, iako ume da vas pokoleba malo, da kažemo, reakcija i komentari drugih ljudi što se tiče vaše nedovoljne aktivnosti jer nije toliko transparentno. Što se tiče finansijskog dela, finansije ćemo izraziti kroz 4 bitne pozicije. Prva dolazi sa datumom 11. decembar, tada imamo na nebu egzaktnu konjunkciju Venere i Plutona, sve se dešava u polju vašeg karaktera. Ovo govori o nekim interesantnim zaključcima, o nekim interesantnim iskustvima. To vam pomaže da upravo ohrabrite sebe na onom nekom alternativnom nivou i onom nekom nivou gde isprobavate nešto, gde pomerate granice svog poslovnog iskustva, pa se, ako ne na materijalnom, onda svakako na idejnom planu događa značajan trenutak. 19. decembar je moment kada planeta vrednosti i kvaliteta kreće hodom unazad. To su obično okolnosti koje pokazuju da nešto mora da bude dorađeno, preispitano, ali to vas sve zadržava u kvalitetu. Sa datumom 25. decembrom opet imate jedan odnos između pozicije kvaliteta i vrednosti i tranzitne pozicije Plutona, sve je u vezi sa vašim karakterom. To samo pokazuje da ponovo prolazite kroz neka iskustva u kojima stil onoga što trebate da uradite, onoga što trebate da učinite, ozbiljno se razlikuje i u odnosu na vaše lično neko iskustvo, a druge ljude čak se pitate da li možda i treba da im negde prezentujete ono sa čime dolazite u kontakt i ono što vam se rađa kao iskustvo, da bi sa datumom 29. decembrom imali jednu poziciju koja zapravo pokazuje da vrednosti, kvaliteti i materializacija moraju da budu nekako usaglašeni sa nekim vašim ličnim doživljajem sebe. Tako da ćemo poslovnu tu finansijsku situaciju ipak upisati kao jedan trenutak u kojem se vi pripremate da funkcionišete na jednom drugačijem nivou kroz neke stvari koje su i promenjene unutar vas, unutar vašeg doživljaja sebe, a to ipak daje drugačiji izražaj i to je ono što bi ljudima moglo da bude interesantno, jer iz vas i tekako ume da dođe kada je novina u pitanju nešto što drugim ljudima treba dosta vremena da shvate, ali trebaju od početka da uhvate ritam i hod, zato ljudi znaju, poznajući vas, znači kako nešto činite, radite, da je dobro da odmah uhvate ritam sa vama, tako da taj finansijski materijalni moment je nešto gde drugi ljudi ne žele da izgube ritam, jer kasnije stvari mogu postati složenije. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za jarčeve,
Mi ćemo tu istaći 4 ključna trenutka. Prvi se dešava 11. decembra, tada se na nebu događa egzaktna konjunkcija Venere i Plutona, sve u polju koje opisuje vaš karakter. To samo govori da je priroda vašeg impulsa i ponašanja takva da ljudi moraju prosto da se naviknu na nešto novo. Izgleda kao da ste postavili uticaj koji ili će neko da prihvati ili će morati da vas posmatra sa strane. Sa 19. decembrom, kada Venera krene retrogradnim hodom, blago popuštate u vezi sa inicijativom koja se stvara iz vas. Nije da stavljate nekoga pod neku vrstu izbora ili da prihvati ili da ostavi, ali prosto ovakva pozicija čak ponovo stvara neku primamu da neko obrati pažnju na vas. Da bi sa 25. decembrom egzaktna konjunkcija koja se ponavlja između retrogradne Venere ovog puta i pozicije Plutona opet pokazuje neki novi kvalitet, da bi sa datumom 29. decembrom priroda svega što je vezano za emotivni ljubavni plan uspela da kroz konjunkciju Merkura i retrogradne Venere ispolji se na onom nekom intelektualnom i komunikativnom nivou. Na emotivnom i ljubavnom planu očigledno da moraju stvari da definitivno proizađu direktno iz vas. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu ćemo da obratimo pažnju na više datuma. Prvi dolazi kroz dan sreda 1. decembar, planeta Neptun kreće direktnim hodom iz prirodnog polja komunikacija i informacija. Ovo ćemo više da gledamo kao neki regenerativni moment, ali on obično prvo dolazi na nekom podsvesnom unutrašnjem dubinskom planu. Zatim imamo datum 7. decembar, trenutak kada planeta Merkur pravi aspekt kvadrata sa malopomenutim Neptunom. Planeta inteligencije dolazi iz vašeg prirodnog 12. polja, polja podsvesti i unutrašnjih psiholoških stanja. Na zdravstvenom planu se obično događa da jednostavno ostajete bez neke odluke, ostajete bez određenja. Problem se na zdravstvenom planu javlja zbog dugog odlaganja ili neke vrste nedostatka spremnosti da nešto prelomite. Sa datumom 11. decembrom imamo egzaktnu konjunkciju Venere i Plutona, sve se dešava u prirodi vašeg prvog astrološkog polja, vašeg polja koje opisuje karakter i opisuje osnovni impuls. Tu se ponekada bude vrlo snažne namere, bude se vrlo snažna iskustva zbog kojih ponekada se sakrivate od drugih ljudi da bi nešto proživeli, a tada je problem što nema možda ko sa vama da vam podeli iskustvo kako izgledate sa strane ili onaj moment kada vam treba pripomoći. Vodite računa u svemu eksperimentalnom što budete radili oko 11. decembra. Kada je u pitanju 12. decembar, samo dan posle toga, odnos Sunca u aspektu sa Neptunom iz vašeg prirodnog 12. astrološkog polja, svest, budnost, prisutnost u odnosu na ovu poziciju pokazuje da je priroda vaše svesti kao i malo pomenuti Merkur dovedena u neku vrstu krajnosti, u nešto zbog čega jarčevima se dešava da nisu dovoljno fokusirani, da nisu dovoljno pribrani, da nisu dovoljno prisutni. Vodite računa kada su u pitanju bilo koje situacije koje mogu da dovedu do izmenjenog stanja svesti. 24. decembar, jedan od ozbiljnih aspekata, vezuje se uglavnom za hronične tipove problema kod ljudi, ni malo nije naivan, odnos između tranzitne pozicije Saturna i retrogradnog Urana, najviše se ispoljava negde u predelu vašeg vrata ili u predelu nečega što ne na telesnom nivou, nego na psihološkom nivou daje
promene zbog kojih se nešto i tekako vas lično tiče, u pitanju je vaš vladar, to je kao da vam neko, da kažemo, iz korena hoće da promeni neke stvari koje ste na zdravstvenom planu do tada koliko toliko nekako i držali u nekoj kontroli. Ovo nije uopšte naivno, ovo je kao kada treba da se primeni neki radikalni moment, jel možda neki recimo bol nije baš tako više lako podnošljiv, ovo često daje i neke intervencije hirurškog tipa koje su se dugo odlagale. Obratite pažnju na 25. decembar, egzaktna konjunkcija opet retrogradne Venere ovoga puta i Plutona, aspekt koji se ponovio od 11. decembra, sad se ponovo 25. dešava, opet nešto vezano za prirodu vašeg karaktera i prirodu vaše ličnosti. To su vrlo radikalna i jaka iskustva, treba se naviknuti na prirodu nekog novog doživljaja sebe, vodite računa opet na eksperimentalnom planu šta činite i šta radite, odlazite izvan granica poznatog iskustva i na datum 30. decembar imamo egzaktnu konjunkciju tranzitnog Merkura i Plutona, opet sve u prirodi vašeg karaktera. Još jedan od momenata kada shvatate da na mentalnom planu dolazite u situaciju da shvatate da možete biti i razdražljivi, možete biti afektivni, možete biti impulsivni. Problem se javlja najčešće u vezi sa glavom, bilo da je fizički ili psihičkog tipa. Prosto trenutak kada je dobro da izbegavate bilo kakve rasprave i moment kada prosto čovek mora da se smiri i sačeka da prođu određena iskustva koja vas prosto snađu. Obično su izuzetno jakog i snažnog intenziteta, umeju da se jave zubobolje, migrene, umeju da se jave upaljeni sinus ili neki otoci, čak i neki ubodi u predelu lica. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Jarca. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vodolije i njihova decembarska mesečna prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, delimo poslovne praktične okolnosti na period do 13. i od 13. decembra pa do kraja meseca. U periodu do 13. decembra Vodolijama je poslovna praktična energija u polju mudrosti, ozbiljnosti i važnih postignuća, što znači da se u tom periodu očekuje da priroda vašeg ponašanja ima intenzivnije i sve intenzivnije momente zaključno sa periodom tu već negde oko 13. decembra, tako da intenzitet se polako pojačava, treba naći način kako potrošiti tu energiju korisno, a opet da nosi kvalitet onoga što priroda takve pozicije Marsa traži. Mi ćemo da istaknemo datum 6. decembar u okviru tog perioda koji sam po sebi ovako daje Vodolijama jednu vrstu pomoći, ali to se ogleda kao dodatni izvor snage. U suštini tu se i krije, da kažemo, klica nečega što može da pomogne u vezi sa kontrolom ili načinom traženja nečega što je dobro za ispoljavanje te energije, a sa datumom 8. decembrom imamo odnos između pozicije praktičnog poslovanja i planete Jupiter, koja baš dolazi iz prirode vašeg karaktera. Za ovo bi mogli da kažemo da je jedna dobra situacija. Vidite vi da se dosta toga ni ne ispoljava do kraja na materijalnom planu, ali na psihološkom planu imate svest o tome da ste uspeli da se nosite sa tom energijom. Znači niste uspeli skroz do kraja da je ispoljite, ali ste nešto jako bitno i značajno iskusili na ličnom planu i napravili ste neku vrstu kontrole u odnosu na ljude sa kojima dolazite u kontakt kada je posao u pitanju. U periodu posle 13. decembra
decembra ulazite u fazu koja mnogo više odgovara prirodi vašeg znaka, zato što se ponašate na jedan način koji otvara i mogućnosti koje, koliko god da vas iznenađuju, lako sa njima funkcionišete, a čak i kada sami kreativno u nešto ulazite, shvatate da se tu jako dobro snalazite, bez obzira što vas je ideja iznenadila, ona je definitivno u skladu sa prirodom vašeg ponašanja. Tu ćemo da istaknemo datum na samom kraju meseca, 30. decembar, izuzetno značajan datum kada je poslovanje u pitanju, zato što odnos između praktičnog i dugoročnog poslovanja pokazuje se da je nešto u prirodi vašeg ponašanja se povezalo sa važnim dugoročnim planovima. Što se tiče finansijskog dela, mi ćemo tu da izdvojimo 4 datuma. Prvi dolazi sa subotom 11. decembrom, egzaktna konjunkcija Venere i Plutona, sve se dešava u vašem 12. astrološkom polju, polju unutrašnjih psiholoških dešavanja. To je jedna faza koja će kao uticaj kada su materializacije i vrednosti u pitanju moraće da potraje do početka marta meseca, ali ćete vi ovde doživeti prepoznavanje nekih važnih stvari koje će dovesti do toga da kvalitet ugleda svetlost dana u jednom trenutku daleko jače. Sa datumom 19. decembrom planeta vrednosti i kvaliteta kreće hodom unazad. To je još jedan od načina gde i svesno i nećemo baš reći da je potpuno podsvesni moment u pitanju, nešto vam omogućava da jednostavno shvatite promenu određenih okolnosti koje nisu u potpunosti pod vašom kontrolom, ali dozvoljavate da jednostavno nešto se razvija slobodnije, ne želite čak ni da se mešate u pojedinim trenucima, shvatate da će priroda nekih vrednosti i kvaliteta bolje odraditi, da kažemo, posao u svom procesu sazrevanja ako vi samo nadgledate situaciju. Sa datumom 25. decembrom ponavlja se konjunkcija između Venere i Plutona, samo je ona ovoga puta retrogradna, opet se događaju neka iskustva zbog kojih shvatate da se priroda vašeg odnosa prema nečemu menja pod uticajem koji ne možete baš jednostavno i lako da razumete, ali osjećate i primećujete promene koje se dešavaju. Da bi sa datumom 29. decembrom se dogodila egzaktna konjunkcija Merkura i retrogradne Venere, ovo Vodolijama daje upravo jednu vrstu adaptacije i privikavanja kako i na neki novi intelektualni, mentalni kontekst, na neku definiciju, kao i na odnos koji se takođe dubinski negde iskultiviše. Ovo je podjednako povezano i sa iskustvima unutar vas, kao i sa stvarima koje se dešavaju oko vas. Sve to je jedna ozbiljna kultivacija pred važne događaje koji će vremenom, znači da pokažu da su ovi procesi imali tekako smisla. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, mi ćemo tu da istaknemo takođe 4 datuma. Prvi dolazi sa subotom 11. decembrom. Ova egzaktna konjunkcija planete ljubavi i planete dubinske transformacije u polju tih nekih dubinskih psiholoških stanja daje promene i ona će obeležiti ceo mesec, daju promene u kojima jednostavno je najbolje dozvoliti da se stvari odvijaju nekim tokom koji daje neuporedivo bolje rezultate nego da vi tu bilo šta činite, tako da ćete poprilično gledati situaciju i kada ste vi u pitanju i kada je partner u pitanju i kad su bilo koji bitni i važni ljudi u pitanju, jednostavno dozvolit ćete prirodu nekog poprilično slobodnog izražaja. To se takođe dešava i sa periodom oko 19. decembra kada planeta Venera krene hodom unazad. Tada i vi i osobe oko vas registrujete određene promene koje tačno vidite da se vrsta, da kažemo, prepoznavanja između vas i bliskih ljudi upravo dešava u skladu sa time što ste svesni da stvari da mogu da budu, da kažemo, bolje, već biste ili vi ili neko nešto preduzeo. Uglavnom, nemate razloga da budete nezadovoljni, ali izgleda kao da bi s jedne strane možda bilo bolje da je dinamičniji, ali s druge strane ne možete da kažete da to nisu bitna iskustva.
samo nema previše vas kao aktera ili drugih ljudi da tu nešto, voljno napravi neki potez. Na datum 25. decembar ponavlja se opet ta egzaktna konjunkcija, ovoga puta je Venera sada retrogradna, egzaktna konjunkcija sa Plutonom u 12. astrološkom polju, još jedna vrsta, da kažemo, iskustva koja prolazi kroz promenu u kojoj ste vi uglavnom samo posmatrač. Da bi sa datumom 29. decembrom se dogodila egzaktna konjunkcija Merkura i Venere. Ovaj moment možemo da prokomentarišemo kao trenutak u kome ono što i vi izgovarate i što izgovara osoba do koje vam je stalo jeste jedna vrsta nove formulacije, jeste jedna vrsta zapažanja. Ona ne može da bude potpuno izdefinisana, ali tačno vidite da i osobe oko vas i vi pričate nekim novim jezikom koji opravdava promene koje se dešavaju. Što se tiče zdravstvenog segmenta za Vodolije, imamo više datuma koji su značajni. Prvi dolazi sa datumom sreda 1. decembar, planeta Neptun kreće pravilnim hodom u vašem prirodnom drugom astrološkom polju. To su okolnosti koje prećemo ih doživjeti kao neku dubinsku podlogu koja tek sa zakašnjenjem nekim daje određene efekte, ali ćemo reći da je to promjena koja prirodu i vašeg tela i vaše neposredne okoline čini da nešto može da profunkcioniše više u nekom, nazovimo tako, regenerativnom smislu. 7. decembar, odnos između tranzitne pozicije Merkura i tranzitne pozicije Neptuna. Ovdje imamo jednu situaciju koja vas malo zbunjuje. Ovo je moment kada ne trebate nešto da silite i da nešto insistirate, trudite se da napravite određeni potez koji, kao kada nešto hoćete da probušite, kao kada nešto hoćete da poentirate, ali ta stvar se odbija, kao neki efekat, znači odbijanja od neku gumu, od nečega, znači što direktno odbija, ne možete toliko da probijete u srž nečega, pa to stvara određenu vrstu iritacije i nestrpljenja, zbog čega Vodolije umeju da idu u krajnost neke upornosti, gde na kraju ipak shvate da je situacija prosto bez mogućnosti da zaključite nešto. Zdravstveni plan više se pojavljuje tu kao jedna upornost koja na kraju često dovodi do problema koji se negde manifestuju kada su uglavnom noge u pitanju. Datum 11. decembar, egzaktna konjunkcija Venere i Plutona, sve se dešava u vašem prirodnom 12. astrološkom polju, promene koje nekim Vodolijama izgledaju kao da će deo njihovog identiteta i iskustva biti prosto nepovratno sklonjen, što nije nemoguće, ali moment u kojem previše dugo vam traje adaptacija i privikavanje na neke stvari, gotovo do početka marta, ovo su momenti u kojima možemo da kažemo da se Vodolija oslobađa navika koje i svesno i nesvesno bi htela da se od toga oslobodi, ali ovo su ti momenti gde se te stvari događaju kad se najmanje nadate, pa vam stvara neki osjećaj neprijatnosti i nelagode. Dan posle toga, 12. decembar, egzaktan kvadrat između Sunca i Neptuna, gde imamo Sunce u prirodi vašeg 11. polja, nešto što je kompatibilno s vašim znakom, ali se događa to da priroda vašeg funkcionisanja na nekom više unutrašnjem planu, čak i tamo gde se pojavi negde na spoljašnjem planu, opet vi težite da nekako budete tu malo nekako skriveniji, ne bili određene stvari promenili. Ovo je jedna od onih situacija kada Vodolija stiče neki uvid u vezi sa svojim zdravljem, ali morat će da shvati da se te okolnosti moraju
menjati sa nekim daleko sistematičnim promenama koje morate da napravite. Ovo je važan uvid u vezi sa stvarima, znači, koje bi mogle da prave problem. Nekad se čak i začudite kako niste zapravo već imali neki problem kada je zdravlje u pitanju. Za ovaj aspekt ćemo reći da je uvid koji pomaže da u jednom trenutku ne bude kasno u vezi nečega ili da reagujete tek kad zaboli. Datum 24. decembar, moment kada na nebu se dešava aspekt koji uglavnom ima veze sa ozbiljnim hroničnim dešavanjima. Znači, ovaj aspekt isključivo se odnosi na one vodolije koje imaju baš nekih ozbiljnih problema sa glavom. To uopšte nisu neke naivne stvari. Svaka vodolija će odmah znati koji bi to problem mogao da bude, a to je nemoguće, a da vas odmah ne asocira na ono što hronično vučete već jako duže vremena, zujanje u ušima, može da se javlja vrtoglavica, osjećaj mučnine i povraćanja, ozbiljna razdražljivost i tako dalje. Ovo nisu stvari, znači, koje mogu da nastanu preko noći, tako da to je inače počelo još sa periodom prelaska 2020. na 2021. I obratite pažnju na datum 30. decembar, egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona u vašem prirodnom 12. astrološkom polju. To uglavnom ima veze sa nekim, da kažemo tako, strahovima ili unutrašnjim nekim neusaglašenim momentima, mentalnim, misaonim momentima. Vodite računa da ne zapadate u neku vrstu panike, neku vrstu prejake sugestije koja dolazi sa druge strane, koja vas stavlja u neki nemir ili koja vas stavlja tako u neki program. Vodite računa da vam mentalno stanje prosto ne napravi neki problem zato što ste se uznemirili, zato što ste se prenaglo ubrzali. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vodolije. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ribe i njihova mesečna decembarska prognoza. Krećemo sa poslovnim dešavanjima. Poslovne okolnosti delit ćemo na period do 13. decembra i od 13. decembra, zato što se tu događa važan prelomni trenutak. U periodu do 13. decembra vaša poslovna energija je povezana sa prosperitetom, sa napretkom, sa gradacijom, sa širenjem nekih događaja kako kao vid unutrašnjeg iskustva, tako i na spoljašnjem nivou vide se jasno rezultati. Mi ćemo da istaknemo tu prvo datum 6. decembar i odnos koji se tad dešava između planete Mars i planete Pluton daje Ribama jednu posebnu vrstu unutrašnje snage, unutrašnje vere, volje. Ovo su nekad i situacije u kojima se postižu značajni rezultati, ali akcenat je mnogo više na nekom unutrašnjem novom iskustvu. Posebni rezultati unutrašnjeg tipa su se prepoznali. Da bi sa datumom 8. decembrom se dogodila jedna pozicija koja jasno govori zašto određene stvari kao kvaliteti i kao rezultati nisu spremni da budu obznanjeni, nisu spremni da budu toliko ispoljeni. Mislim da vam to uopšte neće praviti nikakav problem, jer polako i ulazimo u vreme u kome određene iskustva neće kao rezultati isključivo morati da budu fizički manifestovani. Što se tiče pozicija u poslu koje nastaju posle 13. decembra, dobijamo jednu okolnost koja teži da se izrazi u jednom daleko jačem maniru nego pozicije do 13. decembra, tako da ćemo reći da od 13. decembra pa do nove godine, ali i nadalje, sve tamo negde do 24. januara, da znate da vas taj poslovni moment, on vam omogućava da kada nešto činite i kada nešto radite, vidite da tu mogu da se dese poprilično jaki vidljivi rezultati. Priroda vašeg ponašanja drugim ljudima itekako mnogo znači. Bitno je da nađete
odgovornost u odnosu na to stanje, da bi energija bila što bolje usmerena i da se od nje što više izvuče, znači onoga što je zaista korist. A mi ćemo tu da istaknemo datum 30. decembar, to je jedan trenutak koji ribe znaju da su tu prisutni neki rezultati koje opet, kao i u periodu do 13. decembra, svesni ste jednostavno da neke stvari ne mogu tako da izađu naglo u nekom svom krupnom svojstvu. Znači, ribe su svesne da određeni procesi ne mogu, bez obzira na vašu spremnost da ih izrazite, nisu okolnosti oko vas spremne, ali to vas nijednog trenutka ne frustrira, to vam daje poseban vid iskustva da ćete kad dođe vreme sigurno biti daleko spremniji da nešto na poslovnom planu završite. Kada su u pitanju finansijski momenti, mi ćemo tu da istaknemo datume. Prvo, 11. decembar, tada se događa na nebu egzaktna konjunkcija Venere i Plutona. Reći ćemo da je to jedna vrsta iskustva i jedna vrsta materializacije za koju i vi prosto osjećate da je potrebno da se nekako presaberete, da budete odgovorni, da ispoštujete taj kvalitet. Potrebno vam je nešto od vaše unutrašnje harizme da bi kvalitet u jednom momentu zagarantovano prvo profunkcionisao unutar vas, a što se tiče materializacije, lako ćete spustiti okolnosti ka drugim ljudima kada za to dođe vreme. 19. decembar omogućava ribama preko retrogradne Venere da se određeni kvaliteti koji se tu akumuliraju, koji se tu, da kažemo, nekako bude, da im tu dajete malo i sebi negde oduška, ne osvrćete se baš mnogo na spoljašnji plan, više gledate otprilike i razmatrate neku situaciju u šta ste vi to zapravo zapali, šta se vama tu zapravo dešava. Priroda Venere u 11. astrološkom polju mora da nosi neku vrstu novine. Sa datumom 25. decembrom ponavlja se ova egzaktna konjunkcija sa Plutonom, samo je Venera tada retrogradna. I tu ćemo opet govoriti o određenoj vrednosti, određenom kvalitetu koji trebalo bi da malo sačeka svoju neku fizičku predstavu. Mislim da ćete osjetiti da neka materializacija i taj klasičan finansijski moment, ako se iz nekog razloga pre vremena pojača, vi ćete imati reakciju, vi ćete imati čak i neku, možemo tako da kažemo, navalu nekih dešavanja, ali vam treba da taj kvalitet bude ispraćen zaista sa nekim stilom. Imate svest o tome da je potrebno da prema tim stvarima koje se tu u vama dešavaju mora da postoji neki red, mora da postoji neki kvalitet u načinu na koji će ljudi prilaziti onome sa čime se vi tu negde bavite. I sa datumom 29. decembrom, egzaktna konjunkcija Merkura i retrogradne Venere i dalje u odnosu na vaš znak prirodno 11. astrološko polje. Tu imamo dešavanja u kojima vaše intelektualno i mentalno stanje dobija jednu drugačiju vrstu odnosa ispram onoga sa čime se još adaptirate i prilagođavate, a i sa nekim stvarima gde i drugim ljudima morate da priđete na neki drugačiji način. Tako da ovo ćemo opisati kao jedan trenutak koji svake ribe obavezuje da ono što čine i ono što rade moraju nekako i u interakciji sa drugim ljudima da nauče kako će negde da prenesu, kako će nešto da im približe. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, tu ćemo da istaknemo datum subota 11. decembar. Ova egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u vašem prirodnom polju promjena i transformacija jasno govori da su u pitanju neka iskustva i neki događaj koji treba da budu duboko proživljeni prvo unutar vas samih. To su momenti u kojima ljudi vas na jedan način doživljavaju, a vi iznutra imate potpuno neka zasebna iskustva. To su trenuci koji i vama privatno traže da
prosto razumete situaciju u kojoj se nalazite. Sa 19. decembrom, kada planeta Venera krene retrogradnim hodom, to daje koliko toliko jednu vrstu oduška, pravi se neka vrsta relacije između onoga šta je bilo i onoga u čemu ste trenutno. To će samo na kratko dati priliku ribama da malo nađu neki oblik ravnoteže u vezi sa stvarima koje im se dešavaju. Da bi sa datumom 25. decembrom opet planeta ljubavi, harmonije, ravnoteže opet u egzaktnoj konjunkciji sa Plutonom kao 11. decembra, tako i tog 25. ponovila tu neku vrstu iskustva. Sad kod nekih riba će to možda biti sad malo i prejako, u tom nekom iskustvu koje se ponavlja kod nekih riba je to prosto prilika da razumeju određene promene za koje možemo reći da su dubinskog tipa. I datum 29. decembar vezan je za jedan stil i jedan način komunikacije, planeta Merkur i retrogradna Venera u egzaktnoj konjunkciji, sve u tom vašem prirodnom 11. astrološkom polju. Pre bih rekao da je to jedno vaše usaglašavanje, prvo lično vaše usaglašavanje sa vama samima, ali i slanje otprilike neke poruke spontano. Morate se odati nekim ponašanjem. Verujem da će priroda ovakvih iskustava koje ribe budu proživljavale neke ljude, koliko god da su vam bliski, držati na određenoj distanci dok jednostavno ne prođete kroz procese koji su vas snašli. Kada je u pitanju zdravstveni segment, tu ćemo da istaknemo prvo datum 7. decembar, tada se na nebu događa egzaktan kvadrat između Merkura i pozicije Neptuna. Ovo je na zdravstvenom planu jedna više regenerativna suština, nešto što ribama daje mogućnost da se dobro orijentišu u vezi sa nekim okolnostima zbog kojih se i pitate kako vam je to palo na pamet, odakle vam ta vrsta percepcije, odakle vam ta vrsta odnosa. Možemo da kažemo da je ta vrsta konekcije prosto jedna vrsta, da kažemo, nekog dara ili nečega što vam se tako otvorilo. Ovo su, na primjer, i dobre okolnosti da kod drugih ljudi nešto dijagnostikujete, da nešto primetite što se ne primećuje lako. 11. decembar, egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u ovom vašem prirodnom 11. astrološkom polju, iskustva zbog kojih možemo da kažemo da nije uvek baš tako lako izaći iz jedne forme, iz jedne situacije i prepoznati se ili biti u procesu. Ovo obično na zdravstvenom planu izaziva neku nelagodu, obično se ispoljava kao neka reakcija, najčešće negde na koži, najčešće se javljaju neki ekcemi, najčešće se javljaju reakcije, ali ovo je ozbiljna psihosomatika. Vodite računa da ako nekako niste raspoloženi za određene stvari, da nešto ne činite i da nešto ne radite, poslušajte svoj neki dublji instinkt, da ne biste jednostavno ubrzavali neke promene koje moraju da se dese, ali bitno je samo da ovde nešto ne radite iz nekog kompleksa, iz nekog straha. Znači, bitno je da se stvari mirno događaju, da se mirno odradi neki proces, da nešto lekovito pustite da deluje, a ne da insistirate, da nešto forsirate. Datum 12. decembar, kvadrat između pozicije Sunca i pozicije Neptuna, vašeg vladara, sve opet povezano sa vašim prvim astrološkim poljem, još jedna vrsta uvida u vezi sa stvarima zbog kojih možete da kažete da je ovo više regenerativni, znači trenutak, opet nešto i gde za sebe i da za druge ljude imate jako dobre uvide. I pozicija koja se dešava 24. decembra, ovo je nešto što svrstavamo u deo nekih hroničnih dešavanja kada je zdravlje u pitanju,
kvadrat između pozicije Saturna i pozicije retrogradnog Urana, gde Saturn dolazi iz prirodnog 12. astrološkog polja. Tu se obično kod nekih riba dešava zbog duge, neusaglašene godinama situacije neke gde nešto ne možete da stvarite, ne možete da razumete, ne možete da shvatite. To su okolnosti koje prosto traže način da nešto prevaziđete. Može izazivati malo reakcije u smislu neke panike, u smislu nekog straha i nelagode, ali obično se ovo vezuje za one ribe koje imaju već duže vremena takvu jednu vrstu neraščišćenih računa iz prošlosti. Obično datira i po 10, 15 i više godina unazad. Što se tiče pozicije koja se dešava na datum 30. decembar, tada se događa egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona, sve u vašem prirodnom 11. astrološkom polju. Povedite računa u vezi sa svim onim situacijama koje će vas uvesti u neku vrstu brzopletosti, u neku vrstu naglosti, u nečega što proizilazi obično iz neke panike, iz nekog straha. Od male štete ste u stanju da napravite još veću, da kažemo neku štetu. Vodite računa u kontaktu, u kombinacije vode i struje, vodite računa sa oštrim, nekim šiljatim predmetima, skloni ste jednostavno da se ubodete na nešto, vodite računa i sa kućnim ljubimcima. Ovo je klasična slika neke životinje koja je napravila ozbiljnu ogrebotinu, pa nije ni malo naivno, tako da budite nekako svesni situacije kada nešto oko vas može da postane razdražljivo. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku ribe. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ovna i njihova mesečna decembarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, okolnosti ćemo deliti na period do 13. i na period od 13. decembra. Poslovne okolnosti do 13. decembra su Ovnovima opisane pojačanim intenzitetom, dosta većom snagom nego onom koju možete da propustite. Prikazane su situacije u kojima način na koji nešto radite drugim ljudima može da deluje kao nekako opasan ili previše rizičan. U takvim situacijama vas ljudi nisu videli, boje se čak nekad i za ishod onoga što ćete da učinite i da uradite i zbog vas, ali i zbog nečega što biste i kod drugih mogli onda da napravite kao neki problem. Čak se nekad brinu i za vaše zdravlje kada je posao u pitanju, tako da budite malo obazrivi na tom poslovnom planu. Višak energije je u pitanju. Ovdje ćemo da istaknemo datum 6. decembar. To je jedan trenutak koji pokazuje da se energija samo još dodatno pojačava i sad imamo elemente posebnog nekog hrabrog čina i trenutka u kome je postignut rezultat koji, da niste to učinili i uradili, situacija bi sigurno bila drugačija. Možda bi bilo dobro da znate da oko tog 6. decembra, ako trebate da kanališete tu energiju iz prirodnog 8. astrološkog polja, tad je trenutak, za to budite fokusirani i spremni. A sa datumom 8. decembrom imamo situaciju koja govori da priroda vašeg ponašanja u poslu daje neku vrstu alternative, daje neko olakšanje, ali vodite računa da se ne zanesete i opustite, kao da ćete 8. decembar pamtiti po tome što vam nešto omogućava da budete aktivni, da upotrebljavate tu vašu energiju, a da opet sve nekako ispadne kako treba. Nije bitan toliko rezultat koliko je bitno da vi potrošite višak neke energije, ali i takako ste negde korisni. Da bi se onda situacija sa datumom 13. decembrom ozbiljno promenila, jer vaše praktično poslovanje ulazi u vaše prirodno polje nadahnuća, prirodno polje prosperiteta, rasta. Ovo su momenti u kojima
bilo bi lepo reći ovnovima, vodite računa, dolazi vam i dalje energija u većem možda izobilju nego što znate šta s njom da uradite, ali prosto mirniji ste sa energijom koja dolazi posle 13. decembra, niste više pod tolikom tenzijom, osjećate akumulaciju, ali niste pod nekim pritiskom. I onda će se tu desiti jedan datum koji dolazi sa 30. decembrom. To su situacije zbog kojih ovnovi u poslu osjećaju da je u pitanju nešto što liči kao da posle takvih poslovnih događaja stvari ne mogu biti iste i to su okolnosti zbog kojih može da se kaže da su ozbiljno pomerene granice, pa neka su čak i idejno, one će dobiti svoju priliku i da pokažu da uopšte nisu neka idealizacija ili samo neka teorija, već to u praksi i tekako funkcioniše. Tako da, bilo praktično, bilo teoretski, to je za vas odlična ideja i odličan posao u najavi. Što se tiče finansijskog dela, mi ćemo tu da istaknemo datum subota 11. decembar, egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u vašem prirodnom 10. astrološkom polju govori da su moguće takve situacije na tom finansijskom i materijalnom planu koje pokazuju moć, koje pokazuju posebno postignuće, koje pokazuju posebne rezultate. I kada 19. decembra planeta Venera krene hodom unazad, vi uopšte nećete imati razloga da se nešto zabrinete, samo ćete shvatiti da je potrebno da se spram tih dešavanja nekako ponašate odgovorno, da je u pitanju samo neka, da kažemo, neka mala promena i neka mala adaptacija, ali to nastavlja da funkcioniše, čak i kada se 25. decembra ponovo dogodi, ali ovoga puta konjunkcija retrogradne Venere i Plutona. Bez obzira što je Venera retrogradna, mi ovde opet imamo događaje koji govore o postizanju i o postizanju cilja i o nečemu zbog čega ne možete nikako biti ravnodušni. Ne možete to prosto nekako zanemariti. Dešava se da ovnovi imaju to iskustvo da neke stvari ne treba dodatno pojačavati, iako bi vi mogli imati i tekako podršku, pogotovo još sa ovakvom pozicijom Marsa, imate podršku da nešto pojačavate, ali imat ćete svest o tome da i vama treba neka vrsta navike u odnosu na stvari koje vam se tu negde dešavaju. Da bi sa datumom 29. decembrom egzaktna konjunkcija Merkura i retrogradne Venere u tom vašem prirodnom polju mudrosti pokazala da vi u stvari tačno osjećate da vam treba i taj neki logički, intelektualni moment treba da vam se prilagodi u vezi sa svim tim negde stvarima koje tu možete da postižete. Verujem da će vremenom ljudi određene kvalitete koji prosto počnu da nekako dolaze tako u nekim periodima, pojavit će se svakom astrološkom znaku, vidjet ćete da je poenta da nekako i energetski i duševno uđete u relaciju sa tim stvarima, ne samo da vas nešto previše ponese. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan za ovnove, tu ćemo da istaknemo datum 11. decembar, ova egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u polju vaših poprilično snažnih i jakih iskustava. Ovo često govori da ste uspeli da učinite i da uradite nešto što mora druge ljude, da kažemo, malo nekako prikovati za stolicu, za fotelju, za moment u kojem vas posmatraju i gledaju sa neke distance. Tako da ovo uvek daje dosta snažan i jak efekat i sami ćete se iznenaditi prosto nekom vrstom inspiracije koja vam se tu budi. 19. decembar više služi u ovoj retrogradnoj fazi Venere da i drugim ljudima date malo vremena, ali i sebi da date malo, da kažemo, oduška u vezi sa nečim što se prosto pojavila
pojavilo kao potreba da nešto bitno i značajno učinite i uradite. A sa datumom 25. decembrom ta malo pomenuta konjunkcija koju smo imali 11. decembra, ona se ponovo pojavljuje, samo ovoga puta je retrogradna Venera u pitanju. To će dati neke finese koje u stvari svo vreme igraju jednu te istu ulogu, a to je da priroda vašeg ponašanja i priroda nečega što vi i sa sopstvenim telom i psihom, ali i sa stvarima oko vas činite i radite, to vam daje samo prosto produženi neki efekat delovanja u kojem je dobro što će to nešto malo potrajati da biste i vi mogli da napravite relaciju sa takvim događajima, da biste mogli da prosto osjećate tu negde neku realnost koja može da se kaže da je iskazala jedno pomeranje granica, kako i kod vas, tako i kod ljudi koji su vam bliski i dragi. Tako da ne verujem da će vas tu neko posebno baš nešto remetiti i prekidati, a sa datumom 29. decembrom, egzaktna konjunkcija Merkura i Venere, sve se takođe opet dešava u prirodnom polju mudrosti i ozbiljnosti. To samo govori da će ovnovi naći za shodno da progovore i nekim, da kažemo, drugačijim malo jezikom, drugačija je komunikacija u pitanju. To je onaj trenutak u kome zapravo kako budemo ulazili u novo vreme pokazat će se da ljudi mogu da budu u stanju da iznesu jake događaje, a da to nekako kao snaga i jačina ne napravi problem nekom egu ili nekoj ličnosti, jer ćete morati da se modifikujete u skladu sa tom energijom. Tako da ovo je moment u kome vas i drugi ljudi podržavaju, pa vam to daje mogućnost da ne morate baš sve da nosite na svojim leđima, osjećate da je prihvatanje vrlo važan faktor na tom emotivnom, ljubavnom ili nekom tom energetskom planu. Bitno vam je da dobijate neku vrstu podrške, jer teško da ovo može sa starim egom, sa starom ličnošću baš tako lako da se iznese. Što se tiče zdravstvenog segmenta, mi ćemo tu prvo da istaknemo datum 7. decembar, egzaktan kvadrat između pozicije Merkura i Neptuna. Ovo ćemo opisati kao jedan trenutak gde ne bi bilo loše da sve te tako nadahnute i neke energičnije situacije držite malo pod kontrolom. Vidi se da će zanesenost ipak biti prisutna, ne vidi se da može nastati toliki problem, ali opet za svaki slučaj ovo nisu situacije koje treba tek tako ležerno pustiti. Obično ljudi kažu, ma neće se to meni desiti, i onda budete jedan u milion ljudi koji baš i kad je pomislio to, u stvari baš je tad trebao da se pričuva. Znači, obično ovnovi koji pomisle na nešto da im se neće desiti, možda im je to tajni signal da baš na to pripaze. Obratite pažnju i na datum 11. decembar, ova egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u prirodnom polju mudrosti i ozbiljnosti daje dosta snažno i jako iskustvo, trenutak koji obično traži, posle nekog značajnog događaja, traži od vas da vam se prosto nešto slegne. Ovo su iskustva sa kojima možda nešto izdržite na nogama, ali posle toga vam treba ozbiljan odmor. Datum 12. decembar, kvadrat između pozicije Sunca, koji dolazi iz vašeg prirodnog polja rasta i prosperiteta, spram pozicije Neptuna, opet govori o jednoj vrsti odnosa gde se vidi da ste jako zaintrigirani nečim, vrlo ste i radosni, vrlo ste otvoreni, pojačava vam se životna energija, ali ovo je moment u kojem nešto će vam sigurno na nekom intuitivnom planu govoriti da ne trebate da idete recimo skroz do kraja. Ovo su one situacije kada svaki ovan treba da nešto podeli na više etapa. Sam po sebi aspekt nije ni blizu toliko izazovnog karaktera, ali svaka vrsta
prejakog nekog adrenalina koji ne zaustavljate na vreme, daje neko pregrevanje, daje nešto zbog čega obično se zdravstveni problem javlja zbog nečega gde se pojavljuje prevelika temperatura, nešto što je neizdržljivo, nešto što vam u jednom trenutku je jako prijalo, a onda je počelo da vas bukvalno guši, da vas omamljuje. Ovo je moment kada čovjek može da izgubi svest zbog prevelikog pritiska ili zbog nečega što s jedne strane jeste bio adrenalin, ali s druge strane je počelo da stvara probleme u kojima, eto da kažemo približno, je najbolje reći da se tu javlja gubitak negde svesti i omamljenosti. Datum 24. decembar, egzaktan kvadrat Saturna i retrogradnog Urana, aspekt za koji smo rekli kod svih astroloških znakova, pa tako i kod vas, da ima veze sa hroničnim tegobama. Vama pozicija Saturna dolazi iz prirodnog 11. polja, to je nervni sistem i to su neke stvari koje iz korena treba menjati. Ovo su obično neke situacije koje dovode određene ovnove do toga da ili će sad nešto da urade i posle toga ni ne znaju kakvo više rešenje. Znači imaju, tako da ovakve situacije jesu previše eksperimentalne, jesu previše radikalne, ali ovakve stvari se često vezuju za neke operacije kičme i za kada je u pitanju kičmena moždina ili nervni sistem. Ovo su malo ozbiljnije stvari, imaju veze sa kompletnim neurološkim delom kod čoveka, tako da kod onih ovnova koji baš imaju neku ozbiljnu problematiku tog tipa, ovo su situacije kada ta situacija mora da doživi neku katarzu, mora da doživi neku vrstu razrešenja, mora da se dogodi svest o nekom planu šta dalje. Sa datumom 30. decembrom, egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona, sve u odnosu na vaš znak se događa u polju nečega vrlo značajnog, nečega vrlo dugoročno bitnog i važnog, gde priroda vaše inteligencije, vašeg odnosa ozbiljno menja stav prema nečemu i to su oni trenuci kada previše snažne i jake odluke, one bi trebalo nekako da budu malo donešene u nekoj tišini i tu je potrebna neka simbolika prilagođavanja i adaptiranja. Pokušajte da sebe ne dovodite u takvu neku situaciju da koliko god da osetite da ste uspeli da donesete neku odluku, nema tu mesta ni za hvaljenje, nema tu mesta ni za neke velike govore, nema potrebe za nekim isticanjem kako ste bili hrabri i to su stvari koje uspe čovek da donese kao odluku, ali i tekako fizički materijalni deo kod čoveka treba da uopšte stigne da se adaptira u vezi sa takvim stvarima. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Ovna. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Bika i njihova mesečna decembarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, situacije koje se budu dešavale u periodu do 13. decembra dolaze iz segmenta koji se vezuje za društvenost, za međuljudske odnose, vezuje se za harmoniju, za balans i ravnotežu i to je nešto što bikovi dobro uspevaju kroz to dobro uspevaju da funkcionišu, ali nastaje problem kada se neko umeša i hoće na one stvari koje ste učinili, uradili, da neki svoj doprinos. Sve je to u redu ako zapravo imate oko sebe ljude sa kojima nije problem da prepustite da neko nastavi dalje. Zato je glavni savjet svim bikovima kad je poslovni plan u pitanju do 13. decembra, može vam se desiti da neko na osnovu vašeg rada hoće da nastavi nešto dalje, ali to bi trebalo da budu ljudi zbog kojih vi ne trebate da razvijate sujetu ili neki osjećaj da vam je neko prosto uzeo deo poslovnih dešavanja
pa možda neće naći za shodno da vam se zahvali ili da vam se oduži tamo gde vi stajete, a neko nastavlja. Vi tu obratite pažnju na datum 6. decembar, tada imate upravo jedan moment preko kojeg upravo proveravate da li će priroda tog vašeg ponašanja u poslu zaista biti prepoznata, da ne biste previše isticali sebe tu. To je moment kada neko može da shvati kvalitet i vrednost vašeg rada i tačno po tom trenutku shvatate trebate li sa nekim da sarađujete dalje ili da tu napravite neki vrhunac i da kažete da ste postigli neki važan limit. Sa datumom 8. decembrom dešava se jedna pozicija, to je odnos između planete Mars i planete Jupiter. One su odlično postavljene u odnosu na vaš znak i ovo bi mogli da kažemo da je za neke bikove sretna okolnost što su se našli spram nekih situacija ili spram određenih ljudi koji prave upravo onu ravnotežu koja je neophodna vama u poslu. Kada je u pitanju period koji dolazi posle 13. decembra pa do kraja godine, te okolnosti upravo su onakve kakve ste ih testirali u periodu do 13. decembra. Znači, priprema i provera koju ste napravili od 13. decembra pa nadalje ide u skladu sa procenom i sa energijom i sa poverenjem i uopšte sa nekom mudrošću koja ako je trebala nešto da prekine, da kaže da je tu limit, znači barem ste onda na sigurnom, ali ovde se pokazuje da će nekim bikovima, pogotovo zaključno sa 30. decembrom, dogoditi se neke stvari koje upravo pokazuju da onoliko koliko ste bili svesni i spremni da određene poslovne okolnosti podignete na viši nivo i podelite ih sa drugima, to stvara nešto što može na dugoročnom planu da ima i tekako važan rezultat i osjećate vi da neko može malo da vas gleda sa nekog ego nivoa u tom periodu oko 30. decembra, ali shvataju ti ljudi da bez vaše podloge ne bi bilo, da kažemo, tog nekog napretka i nekih stvari koje tek u najavi se tu otvaraju. Što se tiče finansijskog dela, mi ćemo tu prvo da istaknemo datum 11. decembar, tada se na nebu događa egzaktna konjunkcija između tranzitne pozicije Venere i Plutona. Sve se dešava u vašem prirodnom polju rasta, gradacije, u vašem prirodnom polju prosperiteta. Možemo da kažemo da je ovo ponekad da čak i samo najava i slika onoga što u jednom trenutku može biti postignuto kao rezultat, ali ovo hoće da daje upravo i rezultate zbog kojih jer jednostavno shvatate da taj kvalitet i ta vrsta vrednosti upravo proizilazi iz onog poverenja koje ste gradili u prvoj polovini decembra meseca. Kada Venera 19. decembra bude krenula retrogradnim hodom, rekao bih samo da je to za bikove nešto što više vam godi kao jedna adaptacija i prilagođavanje u vezi sa nekim iskustvima i nekim stvarima koje tu pravite, nešto što tu stvarate, nešto što proizvodite. Ta vrsta vrednosti i kvaliteta je nešto što i vama treba da se nekako posloži. Ima tu iskustava koje prevazilaze vašu osnovnu neku moć upijanja. Sa datumom 25. decembrom samo se još dodatno pokazuje, ponavlja se egzaktna konjunkcija, samo je ovoga puta Venera retrogradna, ali ta snaga koja se opet tu dešava u vašem prirodnom polju rasta i prosperiteta govori da u nekim situacijama se ne vidi uopšte kraj određenim promenama. Priroda ljudi rođenih u znaku bika voli u jednom momentu da vidi izdefinisanost, ali ovo ćete tačno doživjeti kao nešto zbog čega je dobro da se navikavate, da imate iskustvo i svest o konstantnom nekom, da kažemo, rastu. Kada je u pitanju datum 29. decembar i egzaktna konjunkcija Merkura i ove retrogradne Venere, to je otprilike taj moment kada se mentalno prepoznajete u toj nekoj novoj ulozi, prepoznajete u vezi sa stvarima koje se tu dešavaju.
verujem da ako čak to iskustvo nekako bude i jače od onoga što možete da procesuirate, suštinski vi ćete ostati sa nekim sećanjem pa ćete retroaktivno određene stvari vezano za to iskustvo oko 29. decembra kasnije proživeti. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, ističemo datum subota 11. decembar. Ova egzaktna konjunkcija Venere i Plutona bikovima daje jedan stil i jedno ponašanje zbog kojeg najvažnije je samo da neko dozvoli da se vi otvarate prema toj osobi. Znači, ovo je onaj trenutak kada bikovi najviše pate ako ih neko suzbija i suzdržava u nečemu gde ne biste mogli da dozvolite sebi da ovde vas neko prosto tako pritiska i ne dozvoljava vam neki izražaj. Možda malo možete biti onako naporni i teški, ali ćete vi naći meru da se sklonite u odnosu na ljude koji to ne mogu da percepiraju i da prihvate. 19. decembar je kao neka vrsta olakšice i za vas i za druge ljude, iako tu imamo kvalitet koji je svakako od koristi u interakciji sa ljudima, prosto ono što i vama negde nekako nije dovoljno leglo i drugim osobama, tako da ova priroda retrogradne Venere je u stvari jedna vrsta kao nekog odmorišta, kao nečega što ipak će funkcionisati kroz neki slabi intenzitet. Međutim, sa datumom 25. decembrom vraća se u ovoj u retrogradnom hodu Venere vraća se opet ova pozicija egzaktne konjunkcije sa Plutonom i pokazuje se da priroda vašeg ponašanja mora ponovo imati nešto što je intenzivnijeg i energičnijeg tipa, da bi sa datumom 29. decembrom kroz egzaktnu konjunkciju Merkura i ove retrogradne Venere bikovi profunkcionisali na način u kojem čuje se taj vaš smisao, čuje se suština. Mislim da će se kod svih astroloških znakova vremenom dešavati to da priroda određenog događaja tek po svom pojavljivanju dobija neki mehanizam nekog objašnjenja, ili čak i kada postoji neko objašnjenje, opet priroda vašeg ponašanja dok se nešto ne izdešava. Prosto u celoj ovoj situaciji imamo prvo događaj pa tek onda objašnjenje. Svakako će vam biti negde lakše kada uspete da koliko toliko se vratite u neku ravnotežu, znači koja daje neko objašnjenje, daje neki smisao šta je ono što hoćete da podelite sa ljudima do kojih vam je stalo. Što se tiče zdravstvenog segmenta, mi ćemo tu da istaknemo datum 7. decembar, egzaktni kvadrat između Merkura i Neptuna, nešto što prirodi ljudi rođenih u znaku bika stvara jedan osjećaj gde kao da nešto pokušava da vas natera, kao da nešto pokušava da vas nagovori. Osjećate s jedne strane silu koja vas uvlači u neku situaciju, a vi shvatate da je najbolji način da se što pre sklonite od nečega što vam od samog starta ne prija. Ovo je onaj moment kada trebate da se sklonite od situacija koje vam od samog starta ne prijaju i tu nema nikakve dileme, ali ljudi koji su ipak radoznali i ipak su na obodu nečega, proklizaju i upadnu u nešto i povrede se ili vidi se da je u pitanju neko proklizavanje. Ovo je slika koja podsjeća na neki levak. Što se tiče pozicije koja dolazi sa subotom 11. decembrom, egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u vašem prirodnom polju rasta i razvoja, trenutak u kome kod nekih bikova određena vrsta hedonizma može da bude
fatalna. Samo bih rekao da ovo često prati i neke opekotine i često prati neke stvari zbog kojih u jednom trenutku nešto lepo, hedonističko, prijatno ima svoju vrlo radikalnu i bolnu i opasnu stranu. Tako da ovo je onaj moment u kome slobodno možemo da kažemo ne igrajte se sa vatrom. Što se tiče pozicije koja dolazi samo dan posle toga, aspekt Sunca u kvadratu sa Neptunom, moment koji bikovima opet dolazi iz prirodnog polja iskušenja i transformacije, nešto zbog čega osjećate da kao i sa malo pomenutim Merkurom, ali ovde nema misli, ovde nema intelekta, ovde ima nečega što je toliko direktno, bez ikakvog posrednog momenta pokazalo da ćete jednostavno direktno ući u susret nečemu sa čime do sada niste imali iskustva. Ovo su oni trenuci u kojima, eto, čisto da malo iskarikiram, kao da ste seli na neki rollercoaster, ali gotovo već se spustila, znači ona zaštitna rampa i gotovo seli ste i to izmenjeno stanje svesti u principu, ovo nisu situacije nisu ni malo naivne situacije, ovo nisu situacije za ljude koji imaju problema sa povišenim pritiskom, ovo nisu situacije u kojima prosto ovo su ozbiljni otkucaji srca, ovo je nešto što je izuzetno adrenalinskog tipa, ovo je nešto što ozbiljno menja stanje svesti, ali dok se nešto ne završi, nema izlaska iz te priče. Što se tiče datuma 24. decembra, jedan aspekt koji se kod svih znakova pokazuje kao ozbiljna hronična problematika, bikovima dolazi iz njihovog prirodnog polja koje povezujemo sa stvarima koje baš imaju neku ozbiljno dugu dijagnozu, nešto što možemo čak da kažemo da datira i od samog rođenja. Ovo su stvari koje prosto obično često imaju veze sa leđima, imaju često veze sa kičmom, imaju veze sa kostima, sa zglobovima. Ovo je trenutak kada se prosto shvata da treba da se donesu neke odluke, priroda ovog Urana retrogradnog, to je moment kada jednostavno shvatite da je nešto moralo da se namesti da biste vi u jednom trenutku pristali na nešto što opet izgleda kao rizično. Ne može baš neko da vam garantuje da li će određena terapija, da li će određena intervencija funkcionisati, a uopšte se ne radi o stvarima, znači, koje su za igranje, tako da ovo su vrlo radikalni momenti. Ovo je nešto, jeste eksperimentalno, jeste novo, ali ne može niko da vam garantuje uspeh. Tako da to bi trebalo gledati ipak kroz individualni horoskop. Što se tiče pozicije koja se dešava 30. decembra, egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona u odnosu na vaš znak, to dolazi kroz jedno iskustvo koje govori o otvaranju vidika, o otvaranju neke percepcije, govori o drugačijem nekom logičkom momentu, ali to je jedan od onih trenutaka kada mentalno znate da biste možda uspeli, ali na praktičnom planu vi to niste nikad probali. Ovo isto izgleda kao nešto kada čovek treba da se spusti sa neke jako velike visine. Ovo je moment koji ima veze, na primjer, da uporedimo sa nekim paraglidingom ili sa nečim, znači, gde sa velike visine skačete. Ovo je trenutak koji izaziva ozbiljan adrenalin, ovo je nešto što može se s jedne strane gledati kao neka vrsta ozbiljne regeneracije, ali s druge strane morate prosto imati nekoga ko će da vam garantuje da li ste spremni da se upustite u neku vrstu avanturizma, ili u suprotnom ovde mogu da se pojave ozbiljni lomovi i problemi sa kostima, tako da samo uz instruktora i samo uz stručnu osobu, znači, koji takako može da vam pomogne da savladate veštinu, ali sami ne biste trebali da eksperimentišete. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku bika.
Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Blizanaca i njihova mesečna decembarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, događaji koji se budu dešavali do 13. decembra vama su pozicionirani u prirodnom polju u prirodnom polju praktičnih poslovnih okolnosti i konkretnih poslovnih okolnosti. To znači da sve što budete činili i radili možete da ispratite. Jeste da je malo intenzivirano i naglo, ali uspevate da ispratite te poslovne okolnosti i tu ćemo da istaknemo datum 6. decembar. Vidi se tačno da svaki blizanac zna u kom momentu ipak treba da popusti i da kaže ovo već prelazi granicu onoga što znam, onoga što umem. I možemo da kažemo da kroz datum 8. decembar tačno se pokaže da je to prava stvar. Kada je posao u pitanju blizanac, nema razloga da ima sujetu, on osjeća kada je intenzivan, kada je jak, kada je ubrzan, kada je nadahnut, ali trudi se da sve bude stabilno. Tako da ćete na datum 8. decembar dobiti jednu važnu satisfakciju, pokazat ćete se zaista kao vrlo odgovorna osoba, znači koja ne želi da rizikuje nešto u poslu. Da bi se periodom od 13. decembra, kada planeta praktičnog poslovanja uđe u vaše prirodno polje društvenih i međuljudskih odnosa, to će vam mnogo značiti, prvo i u vidu nekog osjećaja olakšanja, u smislu vašeg ponašanja, osjećate jednostavno da vam energija je prosto vam bolje funkcioniše, a i u interakciji sa drugim ljudima se pojavljuje nešto što vama mnogo znači. Tu čak i da se događaju opet neke greške sa vaše ili sa tuđe strane, tu već imamo nešto gde ljudi međusobno, možemo da kažemo, se ipak negde čuvaju. Svako ko pokuša previše da se istakne, jednostavno shvata vrlo brzo da je grupna saradnja ključ uspeha u poslu. I mi imamo jedan datum, to je 30. decembar, tada će se na nebu dogoditi aspekt između planete Mars i Saturna u aspektu sekstila. To samo pokazuje koliko uz to neko nadahnuto i to neko aktivno društveno stanje otvaraju se neke situacije koje jasno govore da to može biti početak nečega vrlo značajnog. Što se tiče finansijskog dela, mi ćemo tu da istaknemo prvo datum 11. decembar. Tada će se na nebu dogoditi egzaktna konjunkcija između Venere i Plutona. Sve se dešava u vašem prirodnom polju moći, u vašem prirodnom polju transformacije. Ovo je jedan od onih trenutaka kada blizanci znaju da i dalje stoji ona komanda u vama. Do 13. decembra treba nekako biti obazriv, znati za svoje limite, znati svoje mogućnosti, znati i tuđe mogućnosti, pustiti drugoga ako vi, da kažemo, nešto ne umete. I zato ćete tu prvu poziciju 11. decembra u vezi sa finansijama doživjeti kao nešto što znate da ne želite previše da reskirate. Vi vidite da će morati da se dese neke promjene, ali vodite i tekako računa, čak se i ozbiljno suzdržavate, čak i kad nešto nije kako treba, trudite se da ne paničite. Sa datumom 19. decembrom, kada tranzitna pozicija Venere krene retrogradnim hodom iz ovog vašeg prirodnog polja transformacije i iskušenja, vi se ponašate tako da osjećate jednostavno da mesta za neku paniku, za neku brigu nema. Ovdje ste dobili već pozicije koje govore o dobroj saradnji, o dobrom razumevanju sa ljudima, ali ovo postaje nekako opšta tema. Ova priča o vrednostima i o novcu, sigurno da ste vi sami u pitanju, povukli biste se malo u neki spori ritam. Ovako, trudite se da svoj deo posla radite odgovorno i onda možete očekivati da te vrednosti zaista premaše nešto što niste mogli ni da zamislite. Sa datumom 25. decembrom ponavlja se konjunkcija Venere i Plutona, samo je ona ovoga puta retrogradna, sve i dalje u vašem prirodnom polju moći i transformacije. Neke stvari
zbog kojih ne mogu da kažem da je blizancima jednostavno i lako, osjećaju da je konstantno prisutan neki rizik, osjećaju da je prisutna neka strepnja, ali hrabri vas energija saradnje sa drugim ljudima. I datum 29. decembar, egzaktna konjunkcija Merkura, inače i vašeg vladara, sa ovom retrogradnom Venerom. Sve to na finansijskom i na materijalnom planu je jasan znak da vi stičete neka potpuno nova iskustva, neki novi odnosi se tu javljaju i unutar vas i u interakciji sa ljudima i sa samom atmosferom. Možemo reći da su to situacije u kojima ne želite da ni sebe ni druge ljude ubeđujete kako ste mirni, ali trudite se da maksimalno sve što je do vas ispratite kao neku promenu, kao neko učenje i usaglašavanje. Što se tiče emotivnog i ljubavnog dela, prvo ćemo da istaknemo datum 11. decembar i ovu egzaktnu konjunkciju Venere i Plutona u tom vašem prirodnom polju transformacije. Potpuno je normalno što u jednom trenutku primećujete kod sebe promene koje neke blizance vode i u stid, vode ih i u osjećaj nesigurnosti, pa nekad čak i sramote. Zašto se to tako intenzivno i jako javlja? To sad opet zavisi od vašeg ličnog horoskopa, ali ćete imati svest o tome da tako mogu da se izrode i podignu neki kvaliteti i neke vrednosti koje nikada bez te unutrašnje tenzije ne biste mogli da iznesete, ali uglavnom osjećate se nekako ogoljeno i osjećate se u previše jasnom i otvorenom procesu, a nije vam prijatno da vas drugi gledaju u tom stanju transformacije. 19. decembra kada Venera krene retrogradnim hodom i dalje ostaje u tom polju transformacije i tih nekih dubinskih iskustava, jasno vam je da ste bar koliko toliko malo se smirili u tim nekim promenama, ali ne napušta vas osjećaj koliko ste vi zapravo sigurni u nešto, koliko se dobro osjećate u vezi sa novonastalim situacijama, kako unutar vas, tako i u vezi onoga što gledate oko sebe. 25. decembar ponavlja se konjunkcija između Plutona i Venere, samo je ona ovog puta retrogradna i dalje vrlo jaka i aktivna energija transformacije kako kroz polje, tako i preko planete koja je također kompatibilna sa 8. poljem u odnosu na vaš znak, to je ova priroda znaka Jarca, tako da verujem da ćete ovde možda već sad koliko toliko privići se u vezi sa tim nekim iskustvima za koje ne možete baš da kažete na kraju na šta će izaći. Da bi sa datumom 29. decembrom ova egzaktna konjunkcija Merkura i retrogradne Venere dala tu neku novu logiku, dala taj neki novi smisao, sve to koliko toliko znači u vezi sa onim momentima gde se traži ipak da nešto kažete u vezi sa onim kako se ponašate ili kako ste nešto doživjeli, a nije vam baš lako da izustite, jer posle toga obično dolazi neka reakcija sa kojom znate da se drugi ljudi neće složiti. Što se tiče zdravstvenog segmenta, prvo ćemo da istaknemo datum 7. decembar i egzaktan kvadrat Merkura i Neptuna. Ovo ćemo opisati kao jedan moment gde iako vas nešto nadahnuto vuče, nepoverenje ne može ni da škodi, a opet uskraćuje vam mogućnost ipak da nešto novo iskusite. Ovo su inače trenuci kada prećemo reći da je u pitanju neka regeneracija, možemo čak i da kažemo da je u pitanju neko oslobođenje. Priroda ovog Neptuna će vam sigurno otvoriti neka iskustva, ali priroda vaše samokontrole je ono što jasno pokazuje da se susrećete sa nekim nepoznatim stvarima, sa novim stvarima. Otvorit ćete se u širem segmentu kada za to budete bili spremni. Što se tiče pozicije koja se dešava 11. decembra, ova egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u ovom vašem prirodnom 8. astrološkom polju, bilo bi dobro da
sve te neke pomalo stresne situacije izazvane promenama i koje su i očekivane, a pogotovo one koje su vas zatekle, iznenadile, pa ne mogu više da vas vrate na neku staru situaciju, teško se vraćate. Ovo su momenti onog osjećaja stida, srama, koje smo već negdje u ljubavi negdje napomenuli. To je trenutak kada možete jedino da na nešto što vam se dešava da jednostavno budete pribrani i da to prosto nekako izdržite. Ali ovdje mogu da se javljaju situacije koje uopšte nisu ni malo prijatne. Ovo je situacija koja itekako treba neki analgetik, treba neki lek, treba nešto za smirenje, treba neka anestezija, znači nešto da umiri neki bol. Ovo nisu stvari, znači, koje možemo tek tako lako da kažemo da će se istrpeti. Vodite samo računa da sami sebe ne dovedete u neku nepriliku koja ume da bude bolnog karaktera. Obratite pažnju na datum 12. decembar, odnos između Sunca i Neptuna pokazuje da vaša životna energija, vaša svest, vaša budnost u odnosu na ovaj aspekt opet se pokazuje da vi doživljavate neko iskustvo harmonije, neko iskustvo balansa i ravnoteže, ali plašite se da ne odete u neku širinu, plašite se da ne budete nekako preoptimistični, da ne uđete u neki oblik iluzije. To su stanja koja mogu da govore o regeneraciji, mogu da govore o opuštanju, o relaksaciji, o otpuštanju, ali vodite računa da u jednom momentu znate kada ponovo trebate da budete čvrsto sa nogama na podu. Što se tiče pozicije koja se dešava 24. decembra, egzaktan kvadrat između Saturna i retrogradnog Urana, aspekt koji opisujemo kao nešto što ima veze sa hroničnim tegobama. Ja bih rekao da se to blizancima pokazuje kroz one probleme koji su dugoročni, neki upalni procesi. Nešto što nikako da se smiri, nikako da splasne, nikako da popusti neka infekcija. Morao bih da kažem i nešto što se stalno nekako gnoji, stalno se negde ponavlja. Ovo je problem sa nekom nadutošću, ali i sa ozbiljnim viškom kilograma, znači sa kojima imate dugogodišnji problem. I pozicija koja se dešava 30. decembra, egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona u ovom vašem prirodnom polju iskušenja i transformacije, nešto zbog čega određena panika, strah, brzopletost, žurba, refleks, instinkt negde i može da vas spasi, ali vodite računa da ne radite nešto u posljednjem trenutku i u posljednjem momentu. Ovo su obično situacije u kojima ili vas je tako zadesilo, pa uspete ili ne uspete da izvučete se u posljednjem trenutku, ali bi zato rekao, pustite da vam intuicija i da vam neki unutrašnji glas kaže da negde ne idete, da nešto ne činite i ne radite, neka čak budete i od strane drugih ljudi iskritikovani što ste odbili, vaše je da poslušate vaš instinkt i da znači reagujete na emocije koje vam govore da vas nešto brine i plaši i tako sprečavate ozbiljnije zdravstvene probleme, poput uboda, poput nekih stvari koje zaista mogu da budu i ozbiljne posekotine i delovi tela koji mogu biti malo i nagnječeni i ozbiljnije povređeni, tako da verujem da ćete po instinktu znati kada se približava nešto što je opasno. Ovo je bila decembarska mesečna prognoza za sve osobe rođene u znaku Blizanaca. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Raka i njihova mesečna decembarska prognoza. Kada je u pitanju poslovni plan, period do 13. decembra posmatramo na poslovnom
nivou kao nešto što je povezano sa vašom budnošću, prisebnošću, trezvenošću, nešto što vidite da i vas i druge ljude nadahnjuje, nešto što čas izgleda kao hobi, zabava i veselja, čas kao nešto zbog čega drugi ljudi uče zajedno dok vi nešto radite, dok i vi nekako se u hodu snalazite, ali vas vuče u poslu, da kažemo, ljubav, dobro raspoloženje, prosto kvalitet kome ne bi trebalo nešto da se zameri. Mi ćemo da istaknemo datum 6. decembar, tada bismo rekli da priroda vašeg ponašanja u poslu konektovana sa Plutonom iz prirodnog polja harmonije, balansa i nečega vezano za društveni plan je trenutak u kojem vi na način koji ne možemo racionalno lako objasniti prepoznajete nešto, možemo reći da je to instinkt kod rakova, možemo reći da je potpuno nesvesno se nešto desilo ili sa zakašnjenjem se pokaže da je efekat događaja u poslu oko 6. decembra bio pun pogodak za nešto što eto možda i vi odmah prepoznate ili drugi ljudi, ali to su neke stvari koje jasno govore da se sa nekim kvalitetom i vrednostima priča uopšte ne zaustavlja, nego odatle može tek da dobije novu konotaciju. Sa datumom 8. decembrom pokazuje se da priroda vašeg ponašanja u poslu ima jednu dodatnu konekciju, to je već nešto zbog čega shvatate da priroda vašeg dubljeg unutrašnjeg bića je konektovana na nešto novo, na nešto što inače objašnjavamo kroz duhovne prognoze, tako da reći ćemo samo da to jeste nadahnuto, da to jeste nešto što daje višak energije, nešto što i ne možete da stignete da prosledite na fizičkoj i materijalnom planu i 8. decembar ćemo staviti kao jedan trenutak koji je nadahnutost. A što se tiče pozicija koja dolaze posle 13. decembra, kada planeta posla uđe u vaše prirodno polje baš praktičnih i konkretnih dešavanja, tada se zapravo dešava da osjećate kako taj neki fokus vašeg delovanja treba nekako da bude malo prizemljeniji. Osjećate jednostavno da je dobro da se držite stvari koje ste započeli, ne ostavljate nešto što ste započeli, trudite se jednostavno da budete dosledni i tu se pojavljuje jedna izuzetno snažna pozicija, ona dolazi sa 30. decembrom, tada na nebu imamo odnos između planete praktičnog poslovanja u polju nečega vrlo praktičnog i konkretnog sa pozicijom Saturna u polju transformacije i nekih dubinskih iskustava. Reći ćemo da je to onaj moment koji iznutra vam negde govori da budete što prizemljeniji, što praktičniji, jer osjećate da bi stvari možda mogle previše da se rasplinu, a to ne bi bio neki resor u kojem bi vi mogli da se snađete. Što se tiče finansijskog dela, tu ćemo da istaknemo datum 11. decembar i egzaktnu konjunkciju Venere sa Plutonom, sve u vašem prirodnom polju harmonije, balansa i ravnoteže. Ovo je jedan dokaz u kojem i drugi ljudi oko vas, ali i vi potvrdite određene promene zbog kojih ste svesni da je postignut važan rezultat. Inače, kako budemo polako prilazili tom nekom novom vremenu, primetit ćemo puno nekih takvih situacija zbog kojih možemo reći da ne stižemo da objasnimo rezultat koji je postignut, ali on jeste realan i proizašao iz nečega što onda se pokazuje da je bilo logično, ali ne možemo baš reći da je bilo planirano. A rezultat je postojan i drugi ljudi sa strane također gledaju i pomalo su neverici. 19. decembar, jedan trenutak kada planeta vrednosti i kvaliteta kreće hodom unazad, to je moment koji upravo služi da novopridošli rezultati, bilo vaši privatni, bilo neke stvari koje vidite kod drugih ljudi kao kvalitet ili nešto što je zajednička saradnja, ovaj moment usaglašavanja u vezi sa rezultatima koji su postignuti, da bi na datum 25. decembar, kada se ponovo desi konjunkcija između Plutona, ali ovoga puta i retrogradne Venere, omogućava se da priroda, znači, određenih kvaliteta
ponovo nekako dođe u relaciju sa stvarima koje su eto tako omogućile da se rezultati pokažu na jednom nivou koji reći ćemo da nekako i iznenađuje i prosto malo stvara situaciju koja je za poseban respekt. Sa datumom 29. decembrom egzaktna konjunkcija između Merkura i ove retrogradne Venere rakovima, sve u njihovom prirodnom polju društvenosti i međuljudskih odnosa, nešto zbog čega možemo da priroda vašeg razmišljanja i priroda vaših nekih unutrašnjih stanja se koliko toliko izjednačuje sa nekom situacijom koja se dešava. Ovo ume da bude malo i problematično u smislu toga što shvatate da ne možete to doživjeti na nivou nekog ličnog ega, nego ova informacija u vezi sa tim finansijskim i materijalnim rezultatima mora da dođe kao neka vrsta kolektivnog zaključka. Ovo su stvari zbog kojih vi jednostavno sve što se već dogodilo, već je nekako samo po sebi jasno. Nema potrebe za ovom dodatnom nekom analizom, ali eto, dešava se nešto zbog čega nešto na intelektualnom planu hoće da vam se približi u vezi sa tom novom nastalom situacijom. Na emotivnom i ljubavnom planu izdvojit ćemo datum 11. decembar i ovu egzaktnu konjunkciju Venere i Plutona. Sve se dešava u vašem prirodnom polju harmonije, balansa i ravnoteže. Možemo reći da su to ona iskustva zbog kojih koliko god da imate godina, bez obzira kog životnog doba da ste, ovaj trenutak kada možete da kažete da ste iskusili, doživjeli nešto novo, nešto posebno. Sa datumom 19. decembrom pozicija Venere kreće hodom unazad i to je prilika i dalje u polju harmonije, balansa i ravnoteže, ali naravno pozicija Plutona mnogo definiše samu tu priču, pa ćemo samo tu retrogradnu Veneru prokomentarisati kao iskustvo zbog kojeg nešto vam se omogućava da bolje saživite, da bolje nekako određenu stvar proživite. A onda opet se ponavlja na datum 25. decembar ta konjunkcija između Plutona, samo ovoga puta retrogradne Venere, i reći ćemo da je to dodatni taj moment tog nekog iskustva. To su trenuci kada osoba shvati da u životu čoveka uvek može nešto da iznenadi novo i drugačije, ali je bitno imati to nešto pripremno, a to je Pluton obezbedio da shvatite da priroda tih nekih promjena i novih iskustava dolazi sa nekog daleko dubljeg nivoa. To je prosto trenutak u kome se život u vama na neki način otvorio. I sa datumom 29. decembrom, kada se dogodi egzaktna konjunkcija između Merkura i ove retrogradne Venere, sve u vašem prirodnom polju ravnoteže, balansa i harmonije, možemo slobodno reći da bilo da nešto proživljavate sami sa sobom u vezi ravnoteže, emocije, balansa i ljubavi ili u interakciji sa drugim ljudima, ovdje ima dosta elemenata zbog kojih svaka osoba bi trebalo da nekako i doživi sebe na novi, autentičan način. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu treba obratiti pažnju na datum 7. decembar, egzaktan kvadrat između Merkura i ove pozicije Neptuna rakovima dolazi kao jedna, da kažemo tako, potreba za nekom analizom ili jedna potreba za nečim što je dobro da se čuje, da se nauči, da se sagleda, da se isprati. Ovo ćemo reći da je okolnost u kojoj je dobro čuti savete drugih ljudi, možda ne odmah tako direktno poslušati, ali ovo ćemo više doživjeti kao neku vrstu preventive. Nema mesta za to da tu tražimo neku ozbiljniju problematiku. Sa 11. decembrom, sa ovom egzaktnom konjunkcijom Venere i Plutona, imamo neke stvari koje su tako malo ravne nekom šoku ili ravne nekom stresu, a osnov ne mora da bude uopšte problematičan, ali intenzitet
se pojačava i to je moment u kojem čak i kada doživljavate lepe i prijatne stvari, opet priroda vašeg bića nije na to naviknuta i zato prosto ako ste malo osjetljivijeg karaktera, inače je priroda ljudi rođenih u znaku raka osjetljivijeg je tipa ljudi, mislim da ovde nešto zbog vašeg zdravlja treba, eto, da ako je moguće nekako postepeno bude proživljeno, mada ovakva pozicija često izaziva nešto što je naglog i neočekivanog tipa. Sa datumom 12. decembrom pojavljuje se opet da je malo pre bila pozicija Merkura, tu se otprilike javlja opet odnos samo ovoga puta između Sunca i pozicije Neptuna. Neptun vam dolazi iz prirodnog polja prosperiteta i rasta i nečega što podiže kvalitet bića, ali ovdje imamo opet nešto što bi trebalo da se nekako nauči, da se nekako sagleda, da se uvidi. Mislim da je samo ključni savjet taj da u nečemu ne požurujete sebe. Često se javljaju već odmah naznake nečega da ste preterali, da je nešto jačeg intenziteta, ne prija vam, smeta vam, pritiska vas, nešto vas peče jednostavno ili prosto vas iritira, tako da Sunce će jasno odigrati tu ulogu i odmah će vam signalizirati neku neprijatnost. Znači, ovo je jedna situacija u kojoj je nešto do određenog trenutka lekovito, posle nekog trenutka je iritantno i problematično. Tako da ovdje je ključni savjet mera. Što se tiče 24. decembra, kao i kod ostalih astroloških znakova, ovaj aspekt kvadrata između Saturna i retrogradnog Urana je ono što povezujemo sa hroničnim problemima. Ovo nisu uopšte naivne stvari. Pozicija Saturna u prirodnom 8. astrološkom polju, pogotovo kad su rakovi u pitanju, to su one situacije kada rakovi jednostavno treba da toliko radikalno promene svoj život. Prvo što to nešto ekstremno dugo traje, a drugo, ovo su one situacije zbog kojih rakovi ponekad pomisle bolje da ništa ne diraju, bolje da i trpe nešto. Međutim, ovo su oni momenti u kojima, ako imate tako neki dug hronični problem, ovo vam neće dati da spavate, ovo vam neće dati da mirujete, ovo ne možete da se namestite, ovo kako god okrenete se boli i zato ovo ponekada zahteva i hirušku intervenciju i zato ćete jednostavno, ako budete u simbolici tog prepoznavanja, shvatiti da ta priroda neće uopšte hteti da vas pusti i to je moment kada se čak nekad i razbijaju najdublji strahovi onoga što smo previše dugo odlagali. Što se tiče pozicije koja se dešava 30. decembra, egzaktna konjunkcija između Merkura i Plutona, sve u vašem prirodnom polju balansa i ravnoteže. Ovo su neka iskustva koja na zdravstvenom planu pokazuju da je dobro da u jednom trenutku čovjek sam sebi ne mora javno da prizna da nije bio u pravu, da nije znao, da nije razumeo, da nije shvatao, da nije mogao toliko da prodre. Ovo je moment kada doživljavate ozbiljnu kritiku, ovo je moment kada neko može i da povisi ton prema vama. Bitno je samo da pravite razliku kada je neko prema vama tako intenzivan i jak ili ste vi sami prema sebi intenzivni i jaki. Bitno je samo da vidite je li to iz konstruktivnih pobuda ili je u pitanju nešto, znači, gde proživljavate neku torturu ili neki mobbing, pritisak ili neko nasilje. Znači, bitno je samo da vidite da li su momenti tog intenziteta, te prisile i pritiska iz dobrih pobuda, znači nešto što je za vaše dobro, a negde možete da doživljavate i stvari zbog kojih naravno trebate da se pobunite, tako da bilo da ste vi akter sami nad sobom ili nad nekim drugim ili neko nad vama, mislim da ćete vrlo objektivno sagledati, savest će vam tačno razlučiti gde nešto morate da rešite kao problem, a gde nešto već prestaje da bude konstruktivno i počinje da bude prisila i neka vrsta torture. Nije bitno da li vi sprovodite nad nekim ili neko nad vama.
Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku raka. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku lava i njihova decembarska mesečna prognoza. Krećemo prvo sa poslovnim dešavanjima. Taj moment prelaska planete Mars koju vezujemo za pojačavanje volje, snage, upornosti i ona dosta dobro svojim uticajem odražava promene kada je posao u pitanju. U periodu do 13. decembra gde Mars boravi u vašem prirodnom polju duševnih i tih nekih suptilnih stanja, vidi se da je poslovni moment prikazan u dva segmenta. Jedan je onaj unutrašnji, tihi, ali svakako entuzijazam je tu prikazan i vidi se da je samo ključna stvar biti u igri, ali biti miran, ne ispoljavati se. Ali imamo i onu poziciju u kojoj kod nekih lavova takva pozicija Marsa izaziva baš probleme. Postajete nemirni, postajete nestrpljivi, pogotovo kako se približava 13. decembar, u stanju ste nešto i da pokvarite i to stvara nemir, razdražljivost. Tako da ključna stvar u poslovanju je do 13. decembra svakako aktivnost, ali ne prelaziti onu granicu u kojoj biste hteli nekako malo i da se pohvalite, istaknete. Isticanja nema. Istaći ćemo datum 6. decembar, ali više kao suštinu onoga na šta trebate da obratite pažnju, ali to ne treba da služi da se vi istaknete. 6. decembar, to je upravo jedan moment koji vam pomaže da shvatite da ste u igri, da ste dovoljno aktivni, da u skladu sa mogućnostima pravite rezultate koliko vam se nešto prosto i omogućilo. A sa datumom 8. decembrom imate jednu situaciju koja vas toliko dobro ohrabruje i toliko vam stvara i osjećaj nagrade i dobrog rezultata, ali morate do tog 8. decembra, od početka pa do 8. decembra, morate jednostavno biti smireni, ići postepeno, živeti neke uloge u poslu koje su ispod onoga što se očekuje od jednog glava. Tako da je 8. decembar jedna potvrda i vama, i od vas samih, ali i od strane drugih ljudi, zadovoljni ste kako drugi ljudi gledaju na ono što ste učinili. I tu se događa i u stvari početak podizanja od tog 8. decembra, početak podizanja u kvalitetnije poslovne vode. Što se tiče trenutka od 13. decembra pa do kraja godine, te energije su, što se kaže, po meri lava. Nemojte da tu previše ubrzate dešavanja zarad neke kompenzacije onoga što ste proživljavali u prvoj polovini meseca, pa čak i ranije. Tako da energija poslovnog tipa ide uzlaznom putanjom, osjećate se motivisano, osjećate rast energije da bi sa datumom 30. decembrom imali jednu situaciju koja poprilično obećava. To se vidi da su vas drugi ljudi primetili, to se tačno vidi da ste u stanju i da se uključite i konektujete na neke stvari gde odjedanput sve kreće daleko bolje nego u periodu pre 13. decembra. Kada je finansijski plan u pitanju, tu ćemo da istaknemo datum subota 11. decembar, egzaktna konjunkcija tranzitne pozicije Venere i Plutona sve u vašem polju praktičnih i konkretnih aktivnosti govori da vi možete napraviti neke rezultate i postići određene stvari, ali tu ima nečega zbog čega se vi malo iznenađujete, ali i drugi ljudi se iznenađuju, a vi pokušavate da to sve opravdate nekim, da kažemo, normalnim ponašanjem. Niste baš ravnodušni, ali trudite se kao da to nije ništa, a u stvari shvatate da se događa promena. Na datum 19. decembar, kada ta planeta vrednosti i kvaliteta krene hodom unazad, vi ćete u stvari tad možda biti malo
mirniji, malo opušteniji u vezi sa promenama koje vam se dešavaju i rezultatima koje postižete, ali činjenica je da ste svesni da postoji razlika između možda načina na koji ste do tad radili i momenta koji su obeležili taj 11., 19. pa i 25. decembar kada se ponavlja konjunkcija između Plutona i ove retrogradne Venere. Ona je sad, znači, retrogradna u tom trenutku te druge konjunkcije, ali to uopšte ne umanjuje nikakvu vrednost. Ponekad čak i stvari koje su se desile s jedne strane su realno prisutne, ali s druge strane je potrebno nekako doživeti to na taj neki novi način, na taj neki autentičan način. Da bi sa datumom 29. decembrom egzaktna konjunkcija Merkura i ove retrogradne Venere pokazala da priroda vašeg razmišljanja, priroda logike, priroda onoga što vam daje neki smisao i neko objašnjenje takođe dolazi kroz jedno iskustvo zbog čega, eto, prosto možemo reći da određeni događaji i određena dešavanja su u stanju da naprave nešto što itekako utiče na vaše logičko i na neko mentalno stanje. Sve je zapravo to negde pokrenula priroda Plutona. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, tu ćemo istaći datum 11. decembar. Sve se dešava u tom vašem prirodnom polju nekih konkretnih i praktičnih dešavanja, ali je priroda ove konjunkcije Venere i Plutona lavovima otvorila jednu mogućnost da to nije onaj lav koji hoće da se nametne. To je lav koji je predusretljiv, koji čak i radi par koraka pre nego što će se nešto desiti. Prepoznaje se da ste vi tu jako, da kažemo tako, korisni, jako ste tačni, nekako precizni i to u odnosima stvara neku vrstu posebne sigurnosti, ali vidi se da imate nekako dar za neki detalj, za neki refleks i to je u stvari taj trenutak gde se vama i pušta da prvi napravite određeni potez. Sa datumom 19. decembrom, kada Venera bude krenula hodom unazad, ostaje i dalje ta energija i to stanje u kojem ste prosto u svakom trenutku čovek koji može doprineti da nešto funkcioniše u koliko toliko bogatijem i smislenijem, nekom smislenijem događaju i čak retrogradna Venera daje vam blago ustručavanje. Međutim, 25. decembar, ta ista retrogradna Venera ponovo dolazi u egzaktnu konjunkciju sa Plutonom i pokazuje se da priroda trenutka vas prosto pronalazi i to u partnerskim dešavanjima vas čini osobom koja treba uvek tu da bude uz neku situaciju. Korisni ste, vidite, zapažate, dobri ste za ambijent, dobri ste za atmosferu i to prosto stvara neku vrstu regeneracije u partnerskim odnosima. A sa datumom 29. decembrom egzaktna konjunkcija Merkura i ove retrogradne Venere, sve u tom vašem prirodnom polju praktičnosti i konkretnih dešavanja i vama pokazuje da sami učite. To je onaj moment kada se malo stvari nekako slegnu i onda shvatite da vi jednostavno proživljavate situaciju koja ne možete da kažete da se baš tek tako otvorila zato što ste vi to hteli. Morate priznati da ste iznenađeni i učite, da kažemo tako, praveći neki rezime onoga što ste već proživjeli. Tako da imate neko unutrašnje dodatno proživljavanje, znači koje prevodite na taj neki intelektualni moment. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu ćemo da ispoljimo datum 7. decembar i ovaj egzaktni kvadrat između Merkura i Neptuna. Lavovima ova pozicija Merkura, ona dolazi kao
nešto zbog čega ste vrlo otvoreni, vrlo ste komunikativni, vrlo veseli i onda se dogodi situacija da odjedanput shvatite da priroda vašeg ponašanja iz nekog razloga nekako nije prepoznata, odjedanput mislite da ste rekli nešto što ne treba, odjedanput shvatite da je priroda vašeg bića naišla na nešto što možda i nije doživelo odmah reakciju, ali počinjete da shvatate da vam nešto govori da ono što je u vama kvalitet i vrednost uopšte se ne spaja sa spoljašnjim okolnostima. Dobro je što možete da vidite na vreme da određene stvari koje vama jesu iznutra kvalitet i životna energija neće uopšte ulepšati neku spoljašnju atmosferu i zato da ne biste insistirali i preterivali, da ne biste doživjeli neko razočarenje ili odbijanje ili ovaj moment kada, na primjer, ispričate neku šalu u trenutku ili neko nije shvatio šalu ili uopšte nije primjeren trenutak, ovaj moment kada podcrvenite, osjećate se malo neprijatno, nema razloga da ovakve neke situacije zbog nekog insistiranja i neke naglosti se pretvore u neki zdravstveni problem, u neku galamu, u neku viku, u nešto gde vi negodujete jako. Priroda Neptuna ne dozvoljava da nešto prođe, a deo je vaše srčanosti, deo je vaše iskrene životne energije. Sa datumom 11. decembrom ova egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u vašem prirodnom polju, baš koje možemo da povežemo sa zdravljem, govori o tome da ste posvedočili nečemu kako vam prosto ne prija, kako vam jednostavno ne odgovara. Možete se malo i začuditi, znate da nikad niste imali takvu reakciju na nešto, ali ovo su situacije u kojima može lava i jako da zaboli stomak, možete i da osjećate tako neku mučninu i jednostavno da se ne osjećate dobro. Hrana često može da bude uzročnik, ali može da se dogodi to da doživite neku situaciju koja zbog, same okolnosti koja se odigrala pred vašim očima i izazove nešto što ne možete lako da podnesete. Ovo je moment kada lav se ili razljuti ili rastuži. Ali više izgleda kao da vas je nešto pogodilo, čučnuli ste nekako i sagnuli rukama, da kažemo nekako kolena. Ovo je moment u kome ume lava nešto da šokira. Ili je događaj ili može imati veze sa hranom, sa nečim što ste uneli u telo. Što se tiče 12. decembra, aspekt kvadrata između Sunca i Neptuna otprilike je nešto što smo imali malo pre i sa načinom na koji nešto želite da činite i radite i krenete, ali ovdje Sunce u kvadratu sa Neptunom pokaže da ste uvideli da se energije ne poklapaju iz nekog razloga. Kao da ste ušli negde i odmah po načinu oblačenja videli da ste se obukli neprikladno. Toliko je velika razlika između svih ostalih oko vas i vas da vi tog trenutka prosto osjećate prirodnu potrebu da napustite neku prostoriju. Ovo je prosto moment u kome da ne bi bilo nekih ozbiljnijih neprijatnosti. Ovo je tačno trenutak u kome vidite da se vaša procena u odnosu na situaciju toliko razlikuje da morate jednostavno brzo da napustite nešto jer tu vam nikako ne prija. U suprotnom, svaka vrsta nagovaranja od strane nekih drugih ljudi da ostanete izazvaće samo ozbiljan osjećaj neprijatnosti. Tako da zdravstveni plan je tu više kao neki psihološki moment, međutim, to su stvari koje vas ekstremno odbijaju. Ne biste sigurno mogli da izdržite, bili biste pod ozbiljnom tenzijom. Datum 24. decembar, nešto što se pojavljuje kao hronična tegoba kod svih astroloških znakova, pa tako i kod vas, kvadrat Saturna sa retrogradnim Uranom. Ovdje se dešava u polju koje možemo da povežemo sa vašim kukovima, možemo da povežemo i sa vašom kožom, možemo da povežemo sa nečim što inače ne dozvoljava vam da imate neki dobar balans i dobru ravnotežu. Ovo je problem kod onih lavova koji, pošto ova priroda Urana deluje iz vašeg prirodnog polja mudrosti. Ovo je recimo jedna od onih situacija kada čovjek može da se reši nekog problema, ali eto, prosto
dok ne dođe ono što se kaže trenutak za nešto, mogli ste da dubite na glavi, ne biste rešili neki problem. Ovo je prosto dokaz da neke stvari u životu mogu da se reše. Bili biste zaista iznenađeni. Ovaj Uran iz prirodnog 10. astrološkog polja pokazuje da je rešenje za nešto postojalo, ali morali su da postoje pravi ljudi, morali su da postoje neki profesionalci, neki ljudi kojima je to uža specijalnost. Ovo su neke stvari koje možemo reći da su ravne nekom čudu. Ovo je moment u kome ako imate problem sa kukom, sa kičmom ili sa nečim što boli vas u nekom položaju kada dugo sedite i to konstantno tako, ovo je inače aspekt kiropraktičara, ovo je aspekt ljudi koji nameštaju organe, nameštaju bubrege, želudac, ovo je nešto što konstantno vam se javlja, pa ovo je prosto moment u kojem ponekada više deluje kao da je u pitanju neki narodni lekar. Ovo je kao kad vam neko namesti neki zglob ili kada odlazite da vam neko namesti atlas ili tako nešto. Ovo je moment kada bukvalno odjedanput se rešite nekog bola. Naravno, ovo su situacije koje nisu obične, znači definitivno su hronične, mogle su i da stvaraju i nešto zbog čega ste morali da primate i neke injekcije za odblokiranje tog nekog bola, tako da prepoznaćete se vi koji imate takvu neku situaciju i koje su to okolnosti i situacije koje se tu otvaraju zarad rešenja tog problema. I pozicija koja dolazi sa 30. decembrom, egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona u odnosu na vaš znak, vaše prirodno polje zdravlja i tih nekih vrlo funkcionalnih stvari. Ovo je nešto zbog čega isto možemo reći da je došlo do takve jedne promene, do takvog jednog uvida. Ovo je isto trenutak u kome jedan gest čini ozdravljenje i jedan gest čini ozbiljan problem. Tako da ovo nisu uopšte situacije u kojima trebate da nešto eksperimentišete sa svojim zdravljem. Ovo je moment u kojem trebate da imate i strah i trebate da se plašite nečega ako nešto nije, ako u nešto niste sigurni, ako nešto nije provereno. Znači ovde nema mesta ni za kakav rizik. Ovo je slika trovanja, ovo je slika znači nečega zbog čega, ovo je slika ujeda zmije, ovo je slika ujeda insekta, ovo je slika nečega što je dobro da vas plaši, zato što taj strah nije bez razloga. Ovo je nešto što vrlo vizuelno, ali i zvučno pokazuje da tome ne treba da prilazite, a i kad su u pitanju neki ljudi, prepoznaćete po načinu razgovora i po svemu da li su znači ti ljudi uopšte vredni nekog slušanja i pažnje. Znači ima i momenta kada malo bežite i glavom bez obzira, a imate i one momente u kojima znači tamo gde trebate da rešite neki problem, ovo se rešava uz anesteziju, rešava se uz nešto što možda i mora da se i raseče i posle i ušije, ali ovo je moment u kojem tačno morate da pravite razliku koji su opravdani strahovi, a koji su strahovi jer jednostavno plašite se jednostavno bola ili nečega, ali ovo su uvek neke stvari koje zahtevaju anesteziju pa i neko posle ušivanje. Često izgleda i kao vađenje umnjaka ili nešto što zahteva da mora malo da se možda znači izvrši neka intervencija koja sigurno znači nije baš možda tako vizualno prijetna za gledanje. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku lava. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Device i njihova mesečna decembarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, pozicija praktičnog poslovanja je u periodu od početka meseca do 13. decembra. Ona je tu inače još postavljena tamo negde od 30. oktobra preko celog novembra, tako da ostale i u toj prvoj polovini decembra do 13. da Devicama funkcioniše iz polja
inteligencije, govora, komunikacije, praktičnih dešavanja, znači nečega što inače prirodu ljudi rođenih u ovom znaku čini tekako i efikasnima i sposobnima i konkretnim i praktičnim osobama, vrlo spremni da se odmah prihvate nekog posla, da odrade vrlo detaljno i da ako je moguće ih neko ne dovodi u situaciju da se nešto zakomplikovalo, nego ovo je moment kada nekad čak i devica i za sebe, a i za druge ljude ume da dođe nekad malo i u nekoj knap, da kažemo tako, nekoj situaciji, ali obavlja prilično precizno i tačno. Mi ćemo da istaknemo datum 6. decembar, to samo pojačava prirodu ove vaše efikasnosti u poslu, odnos između Marsa i Plutona. Plutona koji je u prirodnom 5. astrološkom polju, koji opisuje budnost i svest posebnog tipa uvida, to nije nešto što možemo tako lako da povežemo sa ličnim iskustvom nekog običnog tipa ili socijalnog tipa, ali to utiče na prirodu Plutona, daje jednu posebnu vrstu aktivnosti, posebnu vrstu preciznosti. Ponekad ta vrsta posebnog efekta dođe sa nekim zakašnjenjem, ali to sve ima svoju svrhu i ne treba da bude lako razotkriveno, a pozicija koja dolazi sa datumom 8. decembrom dolazi kao odnos između iste te praktične pozicije poslovanja i te vaše brzine u skladu sa energijom Jupitera koji u odnosu na vaš znak dolazi baš iz prirode polja, 6. polja koje je kompatibilno sa vašim znakom i ovde se pogotovo pokazuje neka nadahnutost, neka posebna stručnost, ali vidi se da ima nečega i što je iskustvo, ali ima nečega to se kaže da se potrefilo tako, to su neke stvari zbog kojih odrađeni posao bude nešto što vam je preporuka kada neko dođe sa strane pa pogleda kod nekoga to nešto što ste uradili, to je preporuka koju možda niste ni svesni, za vas je to možda bilo tako usputno. Da bi onda od 13. decembra nastupio period koji traži da se priroda vašeg ponašanja pretvori u nešto što vama najčešće i ne prija, a to je onaj trenutak da budete tako, ispada kao da ćete biti proizvoljni, ispada kao da ćete biti ležerniji. Ako imate duševni moment unutar sebe, biće u redu. Obično taj duševni moment proizilazi iz nekog iskustva od ranije i rezultata od ranije, ali neke device negoduju jer osjećaju kao da se opuštaju. Da bi na datum 30. decembar imali jedan događaj koji upravo može da vam pokaže da ste vidite kako funkcionalni i da ostavljate rezultate, ali imate utisak kao da funkcionišete na način koji nije u skladu sa prirodom vašeg bića. Nešto je previše tu opušteno, ali rezultati se pokazuju upravo na jednom nivou koji onda vama daju neki zaključak da bi došli do one energije Saturna u prirodnom 6. astrološkom polju sa kojim Mars pravi dobar ugao. Vi u stvari morate da imate nešto što je drugačije iskustvo u odnosu na ono što je vaše standardno ponašanje. Taj 30. decembar zavisi od device do device, koliko ste prosto tip device koji baš sve mora da kontroliše ili može malo da dozvoli da stvari funkcionišu u nekom drugačijem izdanju. Kada je finansijski materijalni plan u pitanju, prvo ćemo da istaknemo dan subotu 11. decembar, tada se na nebu događa egzaktna konjunkcija između Venere i Plutona. Ovo samo u odnosu na prirodu vašeg znaka govori da je priroda efekta onoga što postižete i onoga što radite i za vas, a i za druge ljude u jednom trenutku dokaz da nekako baš vam nešto dobro ide, baš vam prosto omogućava vam se da napravite rezultat. Mislim da i sami morate da priznate da u takvim situacijama ne možete da kažete da ste baš to tako hteli da se dogodi, ali ide stvar bolje nego što je planirano. Što se tiče pozicije koja se dešava 19. decembra kada tranzitna Venera krene hodom unazad, ona ostaje i dalje u tom vašem prirodnom polju budnosti, ali ona uz taj retrogradan hod, ona samo pokazuje i dalje da vas ne napušta ta vrsta energije, da nešto iza vas ostaje stvarno kao trag i kao rezultat onoga što se vidi da je moglo jedino da dođe iz ljubavi, moglo da dođe jedino iz neke
posvećenosti, moglo je samo da bude dokaz koliko ste prisutni, koliko to vama nešto dublje znači, bez obzira što radite za nekog drugog. A pozicija koja dolazi sa 25. decembrom, to je opet konjunkcija, ali ovoga puta retrogradne Venere i Plutona. To je samo još jedna od onih situacija kada trenutak jasno pokazuje da određuje dešavanja, to je onaj moment u kome ponekad, zato vam sve ovo ovde što se budi sa periodom od 13. decembra u ovom vašem prirodnom duševnom polju, to vam je u stvari podloga za ono što u jednom momentu kada se Pluton nađe u konjunkciji sa ovom sada retrogradnom Venerom, to vam omogućava da jednostavno ne upadnete u onu vašu analizu i neko opravdanje. Znači, to su trenuci u kojima se proverava, evo recimo u ovom slučaju kod devica, koliko mogu dostojanstveno da prihvate da priroda njihovog ponašanja malo prevazilazi iskustva sa kojima inače sebe, da kažemo, opravdavaju i sa kojima se predstavljaju. Možemo slobodno ovde samo naglasiti da će biti važno to nešto u bliskoj, srednjoj i daljoj budućnosti, kako se čovjek nosi sa situacijama koje su trenutak nekog nadahnuća i momenta, a ne trenutak nečega što je, pogotovo u vašem slučaju, obično dobro planirano, jer ne želite da grešite. Kada je u pitanju pozicija koja se dešava 29. decembra, ovde upravo dobijate nešto iz tog nekog logičkog, intelektualnog dela i tu verujem da će mnogi device shvatiti da na tom finansijskom, materijalnom planu postoji nešto što postoji nešto što i dalje vam izmiče kao iskustvo, ali što se tiče takvih stvari, koliko toliko neka objašnjenja dobijat će svi astrološki znakovi u nedeljama i mesecima koji tak dolaze. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za device, tu imamo prvo datum 11. decembar, ta egzaktna konjunkcija Venere i Plutona pokazuje pre svega koliko vi u određenim trenucima možete da budete tako zaneseni, možete da budete ponešeni i onda dok se okrenete, malo dok se presaberete, vidite u stvari da ste svojim ponašanjem ozbiljno organizovali neke događaje oko sebe, a prosto partner ne verujem da ima razloga da nešto tu sada vas u tome sprečava, ali vidi se da tu ima nečega zbog čega je neka priroda vašeg magnetizma prisutna. Kada 19. decembra ta Venera krene retrogradnim hodom, ona neće umanjiti taj neki kvalitet koji vi zračite, koji izlazi iz vas. Da bi onda sa 25. decembrom, kada se dogodi ponovo konjunkcija, ali ovoga puta je Venera, znači retrogradna, vi u stvari shvatate, malo ste otprilike prisebniji u vezi sa onim kakav je efekat i šta činite i šta radite i šta se to dešava oko vas i kako ljudi reaguju prosto, ali i sebe nekako budete svesniji u vezi sa stvarima koje su vezane sa tim emotivnim i ljubavnim planom, da bi 29. decembra kroz ovu egzaktnu konjunkciju prosto dobili taj jedan koliko toliko kontrolisani moment, dali sebi neku definiciju i objašnjenje u vezi sa stvarima koje vas tako u tom nekom nadahnutom momentu dogode vam se i to utiče, vrlo jako utiče. Iako vi ne morate da budete direktni, partner ne može ili ljudi koji su oko vas prosto ne mogu, a da ne primete taj uticaj i verujem da prosto se u takvim okolnostima kada se nešto istinski prepozna, nema razloga da nekome ne dozvolimo da ostavi efekat u vezi sa takvim nekim trenutkom ako mu već prosto nešto ide od ruke, a ljudima oko, u ovom slučaju ove device, takođe to nešto znači. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu ćemo da istaknemo datum 7. decembar, kvadrat koji se dešava na nebu između Merkura, vašeg vladara, i pozicije Neptuna. Ovo je jedan trenutak u kojem se priroda
nekih emocija i osjećanja, to više liči na neki instinkt, ali tako i predosećaj, meša se sa nečim što tako nadahnjuje, ali to je kao moment u kome ulazite prvi put u neku vodu, pa sada ne znate hoćete li nagaziti, a opet na nešto, hoćete li se povrediti, ne znate ni koliko je duboko nešto, znači ovo je trenutak u kome, znači vuče vas nešto, znači ovo je kao moment u kojem volite vodu, ali opet prvi put ulazite na neku obalu, ovo je onaj pomešani osjećaj koji s jedne strane neke device čini plašljivim i ne žele da rizikuju, a neke device opet koliko god osjećaju neku radost i adrenalin, ipak nešto im govori da ne mogu da pobede prirodu svog karaktera, a to je da ipak, ako je moguće, malo više znaju. Zato poslušajte svoj instinkt i nemojte ići preko onoga što počne da vam signalizira neprijatnost. 11. decembar, egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u vašem prirodnom polju budnosti, prirodnom polju svesti. Ovo su uvek dosta snažne i jake impresije, dosta jaka iskustva, dosta snažna, to ume da bude i snažna vizualna percepcija. Ponekad oči mogu da imaju problem, znači izrazito jako svetlo ili izrazito duže vreme provedeno u mraku, pa onda taj kontrast može imati veze sa očima kad je zdravlje u pitanju. Inače, ovo je slika koja ima veze sa kataraktom, baš kada su device u pitanju, ili bilo čim što bi u jednom trenutku možda moralo laserski da se rešava, ali ovde imamo i te neke snažne i jake impresije. Imamo i jedan moment koji govori o tome da je trenutak neke radosti i veselja i nečega, znači poprilično tako živahnog i temperamentnog u stanju da se pretvori u nešto što posle pokaže ogrebotine, ali to možda u adrenalinu i u nekoj radosti niste primetili, ali modrice po telu, po nogama, oko kolena ili tako nešto, su samo dokaz da ste se vi dosta i povređivali dok ste u nekom adrenalinskom stanju bili. Uglavnom, obratite pažnju na te neke hiperaktivne trenutke. Obratite također pažnju na datum 12. decembar, egzaktan kvadrat Sunca i Neptuna. Ovo je još jedan od onih momenata, malo pre smo ga imali sa Merkurom u kvadratu sa Neptunom, a ovdje imamo trenutak u kome vi i bez nekih, da kažemo tako, sada situacija koje moraju da obuhvate neki ambijent, vi ovdje imate trenutak koji vam negde govori da ste u relaciji promene raspoloženja. Nije toliko izazovno u smislu da može napraviti problem kao sa Merkurom, ali ovdje ipak shvatate da su neke impresije i neka iskustva u stvari dokaz da se adaptirate za neku promenu, a pojavljuje se najčešće neka vrsta hiperaktivnosti. Ovo hoće device malo da dovede u neku okolnost, znači u kojoj ipak shvatite da niste trebali tako prebrzo nešto da radite, ali da ćete ovdje svakako uspostaviti kontakt sa ovim Neptunom koji vam na nivou nečega, recimo oko vas, kao neka društvena dešavanja, neke okolnosti, pokazuje da postoji nešto zbog čega neki događaji vrede da promenite percepciju i da budete nekako pristupačniji, ali sve to može da ide dosta postepeno i tu nema nekih obmanjivanja i nečega što može biti ozbiljniji problem, ali u svakom slučaju malo budite oprezniji. Dešava se, na primjer, da pojavi se neka blaga nesvestica ili neki zamor, a to je samo zato što ste previše pomerili granicu nekog ličnog iskustva. 24. decembar, aspekt koji smo kod svih astroloških znakova opisali kao nešto što ima veze samo sa nekim ozbiljnim, dugoročnim, hroničnim problemima, vama dolazi baš iz prirodnog polja zdravlja i nečega što bismo mogli da povežemo i sa zglobovima, ali i sa nervima. Znači, ovo je onaj moment kada mogli bismo da kažemo, na primjer, kada neko ima baš neku vrstu ukočenosti, kada ima neku vrstu ograničenja, pomeranja ekstremiteta ruku, zbog neke povrede ne može do određene granice, može da pomera ruku ili nogu ili deo tela. Uglavnom, ovo su neke situacije koje govore o jako dobrim tretmanima i terapijama. Ovo je nešto što podsjeća u jednom trenutku i na
na neka lečenja u banji, na neku posebnu fizioterapiju. Ovo je prosto moment kada je dobro pokrenuti, naravno ne intenzivno, ali pokrenuti se u vezi sa nekom vrstom fizioterapeutske metode i to zaista daje to da se neka devica otkoči, da konačno znači, pomeri tu neku granicu koju je do tada imala, a koja je uvek bila nekako bolna. Što se tiče pozicije koja dolazi sa 30. decembrom, egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona u odnosu na vaš znak, sve u vašem prirodnom polju budnosti, u prirodnom polju svesti. Ovo su ona iskustva u kojima se sve tako dogodi previše brzo, sve se dogodi dosta naglo. Ovo su trenuci, znači, gde previše je to instinkt, previše je to nagon. To su momenti koji ne vredi čak i čovjek koliko god da ima dobre reflekse, jednostavno sami odlučite jel hoćete da prosto reskirate. Ovo je moment u kome već od samog starta ste suočeni sa činjenicom da ako to budete pokušavali da nešto probate i da uradite kako god vam je interesantno i zanimljivo, 100% ste znači ozbiljan kandidat i da se povredite. Tako da ovo je baš za neke ljude koji traže izazov, koji traže nešto, koji ne mogu da sede s mirom. Znači tako da često se javlja povređen nos, razbijena arkada, znači iznad obrva, znači neko krvarenje. Ovo je moment u kome znači mogu da se desi i daleko ozbiljniji problemi, izbijen zub i tako dalje. Znači ovo su stvari zbog kojih sami znate da rizikujete, kao kada gledate one neke videoklipove gde prosto vam je suludo šta neko uradi, ne razmišljajući da će napravi ozbiljan problem, tako da nije čak ni isključeno da se baš u tom trenutku neko snima. Prirodno peto astrološko polje, znači neko je zabeležio baš neku glupost zato što vam je bilo mnogo dosadno. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Device. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vage i njihova mesečna decembarska prognoza. Kada je u pitanju poslovni plan, period do 13. decembra Vagama je poslovna okolnost u polju najpraktičnijih i najkonkretnijih dešavanja. To je sve svedeno na sticanje vaših novih nekih ličnih iskustava, kao i na neke stvari koje trebate konkretno da uradite tu negde oko sebe. Znači ovo ako negde i funkcioniše u interakciji s drugim ljudima, vidi se da trebate da imate mali udeo u poslu, nešto skromno, jednostavno, bez opterećivanja, bez nekog intenziviranja, a vidjet ćete ima tih momenta kada nađe se tako situacija da malo vam se pojačaju poslovne obaveze. Moj vam je savjet do 13. decembra, pokušajte da ostanete skromni u svojoj obavezi, ne tražite za sebe veći izazovi većeg tipa dolaze posle 13. decembra. U toj, da kažemo, prvoj nekoj rundi dešavanja u poslu, 6. decembar je opisan upravo kao nešto gde vam potpuno postaje jasno zašto vam ne trebaju veće obaveze od onih koje trenutno imate. Zato što ćete prosto shvatiti da se osjećate ili nekako umorno ili odjedanput nekako vam nešto postaje naporno. Prosto onaj deo gde vam inače već nešto ne godi, znači na sve to misleći da ćete nešto kao promeniti, da se malo nešto ubrzate, samo se uspori i zakomplikuje. Znači 6. decembar je dokaz da je dobro što nešto niste intenzivirali ili dokaz zašto je problem kada natovarite sebi veći deo posla u odnosu na ono što i već i ovako radite, a trebate da se zabrinete jel ima tu kvaliteta i vrednosti, a ima sigurno, samo ne pojačavajte intenzitet posla. Sa datumom 8. decembrom se u stvari pokaže
da je priroda tog vašeg ponašanja, znači u kome znate svoje mesto i meru, nagrađena. I vi ste sami osjetili što ste jednu vrlo bitnu i važnu etapu završili i to se sve tako dešava do 13. decembra. Da bi 13. decembra, kada planeta poslovnih okolnosti uđe u vaše prirodno polje dinamičnijeg i životnijeg dešavanja, energičnijeg dešavanja, već se vidi tu da niste ni blizu toliko više tako stacionarni, da ste vezani za jedno mesto. To je naravno ono što prirodu ljudi rođenih u znaku vage, naravno da ih to obraduje, a pogotovo ih obraduje period oko 30. decembra kada shvate da se poprilično stvari menjaju. Pozicija Marsa iz prirodnog polja komunikacije, pozicija Saturna iz prirodnog polja budnosti, prirodnog polja svesti pokaže da vi u stvari imate i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu konačno zadatke dostojne vaše prirode znaka, da i za sebe, ali i za druge ljude, konačno ste i sebe nekako u stanju da pokažete i predstavite da umete mnogo bolje, ali mislim da ćete biti mnogo zadovoljniji time što ste spremni i sebe i druge ljude da vidite konačno u nekim stvarima koje jasno govore da su to važna iskustva i to ne samo kao rezultat jednog trenutka u poslu, nego to je onaj moment zbog kojeg čovjek ima razloga da ujutru skoči iz kreveta, a ne da se razvlači, nego prosto da je motivisan. Što se tiče finansijskog i tog materijalnog dela, tu ćemo da istaknemo datum 11. decembar, egzaktna konjunkcija tranzitne Venere i Plutona. Sve se dešava u odnosu na vaš znak u vašem prirodnom polju duše, emocija i osjećanja. Ovo negde govori da vi ste u stvari tu negde na granici, u vezi sa razočarenjem i u vezi sa nečim što je u stvari više dokaz da ono što postižete i ono što radite je jedna vrsta i adaptacije i jedna vrsta angažovanja u nečemu što ne možete da budete sad sigurni kako će to da profunkcioniše. Malo je problem što ta pozicija Venere će inače tu da ostane do kraja prve nedelje marta, ali ovo je trenutak, znači kad ste svesni da se događa jedno značajno iskustvo unutar vas. Stiču se neki novi, da kažemo tako, ukusi, neki novi stilovi, ali sve to izgleda kao da ne smete previše dugo da eksperimentišete, mora da bude rezultat, a kad gledate fazu eksperimentisanja koja duže traje nego sam rezultat, prosto uplašite se da ne gubite vreme, da tako ne trošite resurse, da ne trošite novac, umjesto da stičete i da gradite, vama se nešto razvodnjava, ali to prosto mora da bude proces u kojem vi stičete neko novo iskustvo. Sa datumom 19. decembrom kada Venera krene retrogradnim hodom, tad još više možete da posumnjate da će ti rezultati i te neke stvari zaista zadovoljiti druge ljude, da li će neko da kupi nešto, da li će u tome da prepozna neki stil. Moram da kažem da je priroda unutrašnjeg tog vašeg novog iskustva upravo ono što je garant uspostavljanja neke ravnoteže i balansa zarad onoga što trebate da prodate ili da stvorite i da napravite. Tako da sa datumom 25. decembrom, kada se ponovo dogodi konjunkcija, ali ovoga puta sa Venerom koja je retrogradna, vi u stvari shvatate da su te promene nekako neminovne. I ne možete, besmisleno je da se nervirate, da se sekirate, morate prosto da prođete kroz neke stvari, da se suočite sa drugačijom vrstom odnosa koja se tu negde budi. Da bi sa datumom 29. decembrom, kada se dogodi egzaktna konjunkcija Merkura i ove pozicije retrogradne Venere, sve to u vašem prirodnom polju duše, emocije, osjećanja, jednostavno ćete shvatiti da prolazite kroz fazu u kojoj čak i ta vaša inteligencija, taj način razmišljanja, vi jednostavno vidite da su stvari
drugačije, da to prosto, to je onaj moment u kome ako su ljudi previše naviknuti na to da uvek mora da bude rezultat i da uvek mora da bude smisleno, znači ovo nekada izaziva više nelagode, ali ovo su procesi na koje trebaju ljudi da računaju generalno, ali naravno vidjet ćete to više neće biti sa predznakom dobro ili loše, to je prosto proces koji tekako daje svoj rezultat, ali ne možete pre vremena, dok ne prođe proces, znati. Tako da, jako je bitno da imate strpljenja i vere za te procese i kao ličnu transformaciju i kao nešto što i tekako može biti originalnog tipa u interakciji sa drugim ljudima. Na emotivnom i ljubavnom planu istaći ćemo ovu subotu 11. decembar i opet ovu egzaktnu konjukciju Venere i Plutona. Ovo je moment kada prepoznajete da se vaše iskustvo i vaš lični doživljaj meša sa nečim što je tako krenulo je lagano neka promena raspoloženja, promena emocija, osjećanja. Ako imate pored sebe ljude koji se uspaniče, kao što bi i vi mogli se uspaničite na promene koje vam se dešavaju, onda ćete samo biti isfrustrirani i emotivno nekako nezadovoljni i nesigurni. Prema tome, bitno je ako nemate nekoga da vas u toj spontanosti prihvati takve kakvi ste u tom momentu, onda je najbolje da se malo osamite, pa čak i kada je u pitanju i odnos sa bliskim partnerom, sa decom, znači imate pravo da prolazite kroz iskustvo koje je drugim ljudima, pa i vama, nepoznato. Sa 19. decembrom, kada ta Venera još krene retrogradnim hodom, bit će vam potpuno jasno, vaš vladar je u pitanju, sve se dešava u tom prirodnom polju duše, emocije, osjećanja. Pluton vrlo intenzivno govori o nekim iskustvima i nekim promenama koje ne možete baš da kažete da tačno znate čemu to služi, ali promene su poprilično očigledne i manifestuju se i na spoljašnjem negde planu. Da bi onda se ponovila konjukcija 25. decembra, tada je Venera i dalje retrogradna, egzaktna konjukcija sa Plutonom. Ovo je samo još jedan dokaz da prirodu vašeg ponašanja prati nešto, zbog čega ljudi, opet ponavljam, ako jednostavno niste imali iskustvo u kojem sebe dovodite u balans na drugi način, a ne samo u odnosu na nešto što ima neku svrhu, cilj i ima neki razlog, znači ako niste otkrili taj drugi moment, verovatno ćete sad otkriti taj moment i upravo će sa datumom 29. decembrom Merkur u konjukciji sa i tom Venerom, pa i tim Plutonom, upravo stvoriti tu neku vrstu percepcije koja je drugačija u odnosu na ono što je vaš glavni identitet. I to su inače stvari koje, kako se polako budu ljudi približavali informacionom dobu, prepoznaće da je preduslov za informaciono doba upravo, znači, taj moment koliko možete uopšte da napravite razliku u iskustvu onoga, znači, što se za sad vrlo jako i snažno, znači, drži kroz identitet koji imate o sebi. Tako da verujem da drugi ljudi mogu da vam pomognu upravo onoliko koliko jednostavno vas objektivno, koliko je to uopšte i realno objektivno da vas neko posmatra, koliko vas zapravo poštuje. Znači, zato je ovde uvek bitan taj faktor koliko se neko ponaša ljudski i prirodno. Znači, ako ne može da pomogne, ne treba ni da odmogne. Znači, čak ćete i vi shvatiti da nemate šta da pitate dok proces se negde ne završi. Tako da ovo je jedan od onih momenta i kada ste vi u pitanju, pa kod nekoga primetite nešto i kada je neko drugi u odnosu na vas u pitanju. Znači, ako ne možete pomoći, onda nemojte ni da odmažete. Ovo se pogotovo odnosi na vas koji imate vagu za neku blisku i dragu osobu. Kada je u pitanju zdravstveni segment, tu ćemo da istaknemo datum 7. decembar i odnos između pozicije Merkura i pozicije Neptuna. Vagama je pozicija Merkura u prirodnom polju inteligencije, govora i komunikacije. Ovaj kvadrat prema poziciji Neptuna koji funkcioniše iz polja, koje govori o nekim analizama, koji govori o nekom unutrašnjem
dešavanju, ali dubinskom unutrašnjem dešavanju, ono bi trebalo kao da bude nekog praktičnog tipa, ali ovo su momenti koji vas iz nekog razloga nateraju na neko razmišljanje. Ovo je više neki instinkt, ovo realno ne mora da ispadne neki problem, ali može da bude jedna jako dobra intuicija unapred. Može da se prosto vam na neki način ukaže daleko, daleko unapred kako određeni vid ponašanja može da bude i takako u skladu sa nekim stvarima, ali može dugoročno i da upravo bude razlog zašto nastaje neki zdravstveni problem, tako da ovo se prosto ne proživljava toliko intelektualno koliko jednostavno dobijate neki uput zašto nešto možete jednom, dva puta probate, ali će vam unutrašnji deo reći da takve neke okolnosti nigde posebno nešto ne vode, nisu jednostavno zdrave, prosto ste samo uradili to zato što ste mogli, ali da je nešto od svega toga korisno, ne. Što se tiče pozicije koja dolazi sa 11. decembrom, egzaktna konjunkcija Venere i Plutona u vašem prirodnom polju duše, emocije, osjećanja, ovo su oni momenti kada imate, mogli bi tako da kažemo, imate i važnu regenerativnu istinu ispred sebe. Obično dolazi kao jedna vrsta razotkrivanja pogrešnih nekih vrednosti i to ćemo zaista doživljavati kao lekovito stanje. Ovo je kao moment kada se neko oslobodi neke unutrašnje frustracije i neke unutrašnje tegobe koja je obično vezana za neku situaciju. Kao kad neko ima nešto obsesivno, kompulsivno u sebi, kada jednostavno čim vidi nešto, to tako uslovljava tu reakciju, a imate i moment u kome svesno grešite dok vas nešto ne zaboli. Ovaj moment jasno govori, znači kao što imamo i razrešenje, tako imamo i moment u ulazak u nešto obsesivno i kompulsivno, a emocije su te koje su toliko snažno odreagovale da posle shvatate svaki put, znači ulazite u sve veći i veći začaran krug. Ovo je moment kada nastaju zavisnosti. Što se tiče momenta koji dolazi sa 12. decembrom, kvadrat između Sunca i Neptuna, Sunce, koje je u vašem prirodnom polju inteligencije, govora i komunikacija, ovo je trenutak kada prosto i ono što se u vama dešava i ono što se oko vas dešava, sve vi to dobro zapažate, ali opet jedna vrsta nekog dubinskog instinkta, znači koja može da bude jedno fenomenalno usmerenje, znači nešto što se dešava, pa tačno vidite da postepeno, malo po malo, trebate samo da pratite nešto i napravit ćete dobru naviku, napravit ćete nešto. Tako da ovde, za razliku od Merkura koji je bio u kvadratu sa Neptunom, ovde imate daleko suptilniji i jednostavniji pristup nečemu. I kada je u pitanju ovaj 24. decembar, u pitanju je nešto što je hronično karaktera, dolazi iz vašeg prirodnog polja budnosti, iz prirodnog polja svesti, u kvadratu sa pozicijom koja dolazi iz prirodnog polja transformacije i iskušenja. Ovo je opet jedan trenutak u kome, slobodno opet ćemo reći da je to također neki oblik zavisnosti, nešto što je u isto vreme i ono što vam itekako znači za neki vaš identitet, za neku, to je vaša lična, jaka predstava vama samima, o sebi samima, ali i o nečemu. Međutim, ovo su one situacije kada vi jednostavno morate da prihvatite da stvari možda jesu bile pre 20 ili pre 15 ili pre 10 godina takve, možda još uvek ostavljaju trag i ostavljaće trag, ali ovo je jedna od onih situacija kada na mentalnom planu, na svesnom i budnom planu i dalje verujete da su neke stvari istinite, da su neke stvari vredne i važne, a u stvari tako sebe dovodite u situaciju da ćete, misleći da ste sigurni, zapasti u ozbiljan problem i to ćete se debelo zakopati u nešto zato što ste uvereni da će te stvari, kao što su vam pomogle pre 15, 20 ili više godina, opet pomoći. Tako da ovde problem je više nekog dubinskog psihološkog tipa gde se uveravate da su okolnosti iste. A inače, kada je neki već postojeći zdravstveni problem, a da ste ga registrovali, znači da znate da je problem, onda ćemo reći da bi trebalo malo da povedete računa,
ako pijete neku terapiju koja treba da reguliše neke neurološke procese, znači obično ovde se inače pojavljuju neke stvari kod ljudi koji imaju naglašene neke inhibicije, ali isto i epileptičari mogu doživeti, znači, napad. Kao i svi ljudi koji su nekako razdražljivi i prosto opet isto ne mogu da se suoče sa nekom vrstom promjena koja u jednom trenutku neće više biti takva vrsta sigurnosti, ne može lako da se stekne kao nešto što već godinama unazad ne možete nečega da se odreknete kao neke ideje i koncepta. I što se tiče pozicije koja dolazi sa 30. decembrom, u pitanju je egzaktna konjunkcija između Merkura i Plutona. Sve dolazi u odnosu na vaš znak iz prirodnog polja emotivnih i duševnih stanja. U pitanju su neke stvari kada čovjek ostane bez reči, ostane onako otvorenih usta, bez mogućnosti da uopšte izgovori. To je uvek neko stanje malo i zapanjenosti i šoka, kao i moment isto kada morate nešto da uradite pa onda viknete, ali onda se sami uplašite sebe, onda jednostavno shvatite da to nije, da kažemo, ni malo, ni racionalno, ni pristojno ponašanje. Ovo je prosto trenutak kada ne znate jednostavno kako da se snađete u nekoj situaciji. Ovo je moment kada čovjek i beži, gleda u ono što ga plaši, ali beži unazad. Pa, znači, ovde su često prikazane i povrede leđa i povrede laktova, jer čovjek pada unazad. U svakom slučaju, ovaj aspekt govori o nečemu gde je vaš intelektualni, mentalni plan ostao zablokiran zbog nečega što ste saznali, tako da taj aspekt često povezujemo sa nekim informacijama. Vodite računa šta kome pričate i govorite i da li ste spremni da nešto saznate, tako da kažemo, ne odlazite u situacije za koje niste psihološki spremni da ih iznesete. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vage. I stižemo do ovog posljednjeg znaka za današnju emisiju. U pitanju su osobe rođene u znaku Škorpije i njihova mesečna decembarska prognoza. Krećemo prvo sa poslovnim dešavanjima. Planeta praktičnih i poslovnih konkretnih aktivnosti se nalazi baš u vašem znaku do 13. decembra i to je onaj moment koji prosto prirodu vašeg bića tera da budete prosto momentalni, znači trenutačni, vrlo konkretni, nekad i mnogo brži nego što uopšte shvatate kako se to tako sad desilo, da ste vrlo brzo znali šta treba da se učini, da se uradi. Uglavnom, instinkt vas jako dobro služi, taj unutrašnji moment, osjećaj za to kad treba krenuti. Tako da dobri ste inicijatori za pokretanje nekih događaja. Datum 6. decembar se ističe upravo po tome što odnos između Marsa iz prvog polja i Plutona iz trećeg polja, da je to nešto što je dobra polazna tačka. Malo ste tu i hrabri i smeli, iznenadite druge ljude i načinom na koji nešto učinite i uradite. Ovo je prosto moment u kojem ljude razbuđujete. Bitno je samo da imate negde svest o tome da ta energija, pogotovo ako je malo širi poslovni plan u pitanju, ne trebate da previše štrčite. Znači, s vremena na vreme, kad se pokrene taj Mars iz prvog astrološkog polja, to je sasvim dobro, onda već u narednom talasu već dobijate inicijativu na tom poslovnom planu i od drugih ljudi. Tako da ovo i za vas je dobro, ali dobro i za druge ljude, ali nema potrebe da nekako silite nešto i da nešto previše potencirate. Dovoljno je što ste jedanput trgli ljude, sasvim su dobro shvatili poruku. Datum 8. decembar i kvadrat koji se dešava na nebu između pozicije Marsa i pozicije Jupitera je nešto što je i dalje jedna vrsta stimulansa, ali ovoga puta prikazana je neka nadahnutija energija, nešto što škorpioni ne mogu baš jednostavno da objasne šta se tu negde desilo, ali činjenica je
da osjećate da vas nešto pokreće, ali inspiraciju možete potražiti negde u okolnostima oko vas. Možda su to i upravo one situacije kojima ste vi inicirali 6. decembra neke stvari, pa su se stvari pokrenule, pa ste onda sa tom atmosferom još dodatno, ali na jedan sada specifičniji način počeli da kažemo tako, da grejete tu atmosferu, da bude još nekako, da bude još funkcionalnija i uspeva vam, ali ne možete baš da objasnite po kom mehanizmu to nekako funkcioniše iz vas. Onda dolazi promjena, 13. decembra, planeta Mars prelazi u vaše prirodno drugo astrološko polje i vi počinjete da shvatate da će prosto to nešto tražiti od vas, da se spusti u vrlo praktičnu situaciju. U prvom astrološkom polju od 30. oktobra preko celog novembra i prvih 13 dana decembra ste bili opisani kao neko koji je živeo, neki impuls i bio pokretač, sad preuzimate ulogu u kojoj tražite odjedanput da imate neko svoje parče, svoj deo posla i da vas ostalo, da kažemo tako, ne zanima. Nije baš da vas ne zanima, ali pokazat ćete se sa datumom 30. decembrom da zaista u tom nekom segmentu posla u kojem nešto činite i radite, pokazujete da vi u stvari malo intrigirate drugi ljude, jer jednostavno vidi se da prilazite poslovnim okolnostima, nije baš do kraja jasno, ima tu i mešanje i previše nečega ozbiljnog, ali ima malo i nečega fatalističkog u celoj toj priči. Nekako ste dosta udubljeni, ali morate da priznate da to samo se od sebe nekako stvara, pa vam se događa to da završite posao pre nego što su drugi ljudi uopšte i počeli nešto. Tako da morate se opet verovatno i u tom delu gde imate svoj segment posla ponovo naći u situaciji da možda vam se spontano dogodi baš oko tog 30. decembra da naglo dobijete između 13. i 30. decembra, da već od 30. krenete dobijate možda malo veći udeo posla, jer vam očigledno je ovo što sad radite nekako nedovoljno. Što se tiče finansijskog i materijalnog plana, istaći ćemo datum 11. decembar i ovu egzaktnu konjukciju Venere i Plutona u odnosu na vaš znak. M je Pluton vaš suvladar, M ovo prirodno treće astrološko polje uvek deluje kao jedna vrsta, da kažemo, nekog stimulansa, pa ćemo prirodu nekih rezultata koja se tu stvaraju videti da dosta vam dobro idu ti rezultati, ali shvatate da tu ima nečega što opet nekako vas malo iznenađuje. Shvatate da nije baš sve pod vašom kontrolom, ali dosta se dobro snalazite u tim nekim novitetima. Datum 19. decembar kada Venera krene retrogradnim hodom, mislim da to nijednog trenutka ne umanjuje tu neku situaciju, rezultate i vrednosti, čak vam možda i pomaže da se u vezi sa ovim Plutonom nekako malo reorganizujete, da nekako napravite neku relaciju, da vam nešto od tih događaja bude malo, da kažemo tako, nekako vama bliskije u simbolici kontrole, pa se ponovi 25. decembra opet konjukcija, ovoga puta je Venera u hodu unazad, retrogradna je i pokaže se da priroda onoga što stvarate ipak i onoga što postižete, ipak možete da kažete da je desilo se to, da vam prija atmosfera, da vam odgovara, da su se namestile situacije i da prosto stvari idu, ali samo je pitanje trenutka kad će ljudi početi da prepoznaju razliku koja je prosto stimulans koji dolazi iz prirode, a ne iz nečega što je, možete da tražite, možda i ne biste ni našli šta je to moglo da vas izmotiviše sa strane. Da bi na datum 29. decembar shvatili preko ove pozicije Merkura u konjukciji sa retrogradnom tom Venerom, ali i Pluton je tu u blizini i shvatate da je priroda vašeg razmišljanja nekako ipak drugačija. I to je ono što prosto konstatujete kao takvo i vidite da to negde i opravdava, to neko vaše drugačije, neko rezonovanje, drugačije razmišljanje, drugačije ponašanje uklapa se u vezi sa kvalitetima koji su se dešavali i bez ovog aspekta razumevanja. Kada je u pitanju emotivni ljubavni plan, istaći ćemo upravo opet taj 11. decembar i ovu egzaktnu konjukciju Venere i Plutona, sve u vašem prirodnom polju
komunikacije, informacija, ovo su one stvari u kojima je Škorpion prosto nadahnut i da zasmeje i da nekako razigra druge ljude i da ih aktivira i da ih pokrene. Ovo je moment kada vi nekoga dižete i mehanički, prosto ne dozvoljavate da situacija bude da bude nekako statična, ali iz statične situacije naglo nekoga uplašite, pokrenete, prosto radite nešto što je prosto je to nešto u službi nekog, nazovemo tako, buđenja, tako da sigurno za sve one ljude koji su vam bliski i dragi nalazite za shodno jednostavno sve što može da se nekako pokrene, da prosto postane življe. Sa datumom 19. decembrom, kada Venera krene retrogradnim hodom, ništa se u stvari neće posebno umanjiti situacija po pitanju tog vašeg ponašanja, samo ćete biti malo pažljiviji, možda kome nešto nije prijalo tako nekako naglo nešto od tog vašeg ponašanja, međutim vi vidite da drugi ljudi primećuju da se kod vas ne može to zaustaviti, pa jednostavno to je samo jedna faza predaha i ova pozicija koja se 25. decembra dešava, ponovo egzaktna konjunkcija retrogradne, sada retrogradne Venere i ovog Plutona pokazuje taj neku tu drugu fazu u kojoj vi isto uvidite promene koje pokazuju da su ta neka stanja, te motivacije, te šale, ta energija je nešto što prosto dođe i nema razloga da je nekako ne upotrebite. A onda sa tim 29. decembrom nekako postanete malo jasniji otprilike sami sebi kako da to nekako spustite i na taj neki intelektualni moment i neku tu komunikativnu sferu da zapravo i ljudima i vama u isto vreme bude jasno šta se negde dešava. Ali to su trenuci koje tako su se pokazali tokom ovog decembra meseca, dolaze tek nekako na kraju. I kada je zdravstveni segment u pitanju, prvo ćemo da istaknemo datum 7. decembar, kvadrat između pozicije Merkura i Neptuna. Ovo je jedna od onih situacija u kojima priroda vašeg ponašanja, korak po korak, ovo je vaše prirodno drugo astrološko polje, ovo su neke stvari koje možemo sad direktno da povežemo nekako i sa grlom i sa vratnim delom kičme, ali vidi se da je u pitanju jedan korak po korak nečega što vidite da se prosto namešta u vašem ponašanju, da dođete do nekih stvari koje su pod ovom pozicijom Neptuna iz prirodnog polja budnosti, iz prirodnog polja svesti, prosto došle kao neka inspiracija gde vam nešto prosto lagano iz daljine sugeriše da budete na pravom putu ponašanja. Ovo je prosto nešto što, hajde da kažemo tako, generalno poboljšava zdravlje Škorpiona, podiže im nekako imunitet, podiže im neku vitalnost, neku životnu energiju i to je opet nešto što primećujete spontano. Datum 11. decembar, kada se Venera nađe u egzaktnoj konjunkciji sa Plutonom, sve u vašem prirodnom polju inteligencije, govore i komunikacije, ovo je jedna vrsta promene kriterijuma, ovo je jedna vrsta ovo je nagla spoznaja, nagli uvidi, nešto što i od drugih, ovo je moment kada učite iz tuđih iskustava, ne mora vama da se desi i zaista doživite, čak nekad, ovo je moment kada neko vrlo snažno i jako proživljava, ima jaku empatiju, gotovo kao da se nekom čoveku, kao ono što se nekom čoveku desilo, kao da se vama desilo, snažna empatija, istu vrstu utiska i prenosa nekih informacija možete da predočite nekome, pogotovo ako ste nešto preležali, ako ste imali neku tešku situaciju u vezi sa stvarima koje, bez obzira kogod da su tipa, znači moment vrlo jakog sticanja iskustva i direktno sami kroz sebe i indirektno kroz druge ljude. Sa datumom 12. decembrom aspekt kvadrata između Sunca i ove pozicije Neptuna, Neptun iz prirodnog polja budnosti, svesti, Sunce iz prirodnog drugog astrološkog polja i još suptilniji moment sticanja, znači nečega što kao da vam se prosto otvara, kao da u jednom trenutku vaše telo
pošto drugo astrološko polje obično govori o samom vašem telu, ali govori o neposrednoj vašoj okolini, govori da su vam sve su stvari koje su značajne, tu su negde oko vas, bukvalno su oko vas. Ovo je jako interesantno. Način na koji dolazite, iako ovde ne mora da bude neki problem, ako imate čak i problem, on se vrlo spontano rešava, ali ovo je baš moment u kojem tačno shvatate kako treba da funkcionišete i da održavate svoju vitalnost slobodno možemo da kažemo, na nekom daleko boljem nivou nego na kojem ste to do sada nešto činili. Onda dolazi taj aspekt koji se dešava 24. decembra, koji govori o hroničnim stvarima, taj odnos između Saturna i Urana, aspekt kvadrata je u pitanju, gde mi ovde u stvari imamo nešto što, ja bih to opisao kao nešto gde škorpioni mogu u stvari i drugim ljudima da pomognu. Evo sad smo malo pre upravo nešto slično o tome i pričali. Ova pozicija Saturna u prirodnom četvrtom astrološkom polju, ona može da govori na hroničnom nivou o nekim neraščišćenim emocijama, ali ovo nisu emocije, da su to emocije zaista vaše, vi biste već to svarili. Ako pričamo zaista o hroničnim stvarima, ovo je 100% nešto od kolektivnog tipa, pa ćemo prirodu ovih hroničnih tegoba u stvari kod nekih škorpiona povezati sa nekom katarzom i promenom koja treba da se dogodi na društvenom planu, pa će priroda ovog Urana iz prirodnog 7. astrološkog polja u stvari biti okidač. Vi ćete znati kada kod nekoga krenu neki simptomi ili krenu neke faze, možda osobe nisu ni svesne, vama će to biti znak da ste vi spremni da određene stvari koje već dugo godina trpite ili nosite negde u sebi, bez hrabrosti i mogućnosti da ispoljite neku istinu i da obznanite nešto, jer da ste rekli ranije, ispala bi panika, ispali biste neko ko mrači, ko samo produbljuje problem, znači onaj moment da niste mogli neku bitnu i važnu istinu da saopštite, pa ćemo reći da je ovo jedan od onih trenutaka kada ono što nekog škorpiona dugogodišnje muči, u stvari je to moment nekog, ajde da kažemo, nekog kolektivnog ozdravljenja, više psihičkog nego fizičkog. Ali neka škorpioni pripaze malo kada su u pitanju neki dugogodišnji upalni procesi, obično se kod žena pa i kod muškaraca može povezati, ali više kod žena sa reproduktivnim organima, a kod muškaraca sa prostatom, ali isto tako i sa upalnim procesima bešike, bubrega, mokraćnih kanala. I poslednja pozicija koja dolazi sa datumom 30. decembar, egzaktna konjunkcija Merkura i Plutona, sve se dešava u vašem prirodnom polju komunikacije i informacija. Ovo je jedan od onih trenutaka za koje sam siguran da će mnogi škorpioni se iznenaditi radikalnim uvidom. Obično dolazi kao iskustvo unutar vas, nije isključeno da neko može tako snažnu i jaku istinu direktno u lice da vam kaže, bili biste zahvalni nekoj osobi koja je zaista smogla hrabrosti tako nešto direktno da vam kaže, jer verujete s jedne strane da bi neko drugi možda to doživeo kao direktnu uvredu i ozbiljnu provokaciju, ali ovaj moment kada sam pokazuje da ste spremni da se suočite sa istinom, bilo da je spoznajete sa strane, bilo da je sami otkrivate, ovo su trenuci kada na zdravstvenom planu shvatate da je dobro što vam je neko rekao direktno, znači najteže moguće oblike nekih stvari koje mogu da se dese ako nešto ne promenite. Inače, povedite malo računa o upalnim procesima, ovo se jako povezuje sa grlom, ali spušta se negdje i na pluća, ali jako je prikazan baš jezik, prikazana je usna duplja, ovo su inače i neke stvari koje mogu da imaju veze i sa udisanjem nekih isparenja i nekih štetnih stvari, znači ovo može da bude i neka tečnost koja nikako nije smela da dospe do vaših usta, u svakom slučaju na zdravstvenom planu preko tog aspekta, znači Merkur konjunkcija Pluton, bit ćete čak i vi jako disciplinovani, oštri, strogi i za druge i za sebe. Ovo je bila mesečna decembarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Škorpije i sa škorpionima završavamo današnju emisiju. Hteo bih samo na kraju da vam se zahvalim na komentarima i na lajkovima kojima inače i pomažete
sam rad naše emisije, znači svi vi koji ste zapratili naš kanal, pomažete rad znači ovog kanala. I na kraju bih samo teo da vas informišem za sve vas koji biste htjeli da uradite konsultaciju na engleskom jeziku, da pružimo takvu mogućnost. U ime tehničke ekipe koja je realizovala ovu emisiju i u moje ime, do sljedećeg slušanja i gledanja, prijatno i svako dobro.